Afina bela mali de tomona hijira ka mali ko nyumandon. Anga mali kala jamana ye, anga mali islami jamana ye. Parafina bela mali de tomona hijira ka mali ko nyumandon. Anga mali ye kala jamana ye, anga mali islami jamana ye. Parafina bela mali de tomona hijira ka mali ko nyumandon. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ambela barkada alami ni wati jira ana foli ani tanu kanyesi lameba chama ani amsoma bela jelema ni wati na au fen so le do kuna fonina jamana kono ani akoka dina nyamau lada nyamau ananga kabila nyamau maldema ke siro fen maldema ke kunlina fen munu islamiyya diskondi ndouye chrétien diskondi jamana indindo ko amani shifamya jamana kanu ko to awlanga folbila se aklingirna bela jelema sragne mambe ala de bolo ya rabbi ala kan bela jele bla sragne manga ni geleya fen soro ala ko layba soro mawde bolo jamana ala ka baski ben anikeleya ala ka usawati akonnala Alamadou ni nyon che fitne ala ku dasa dine la sebo kote fitne e fende mi mesno hola danga be mauka mamunu ka bara ka fitne la kunu kabla maula fitne la kunni wali fitne rekas no holi nimbela jele kuma kromaude siginyonya fitne ba kono frunyonya fitne ba kono dugu fla walma shia fla walma dine fla ka signyonya fitne ba kono nga fitne lasno wolendo okora ube maya ke kanyon kun ko do kan ka suru haklite danfara membu ni nyonche fitne la kunuba ka bara e ku nyejo o danfara la femi mbe ke uni nyonche ka sobya da dine kun ninkeri la kadaka ye ni dine mai walma ninkeri la kadaka ye ni shia mai ni kuma sugu de ye fitne la kunubawe ka maunye jo kola komi gelea biteme ka ban unye te famiye o fitne sugu atara ni jamana chamaye a fitne sugu damne dombala nga mata do abi bando mi sabu bando ntala jama kulukele ala kanga jamana kisama anga jamana yi petrol te boya nga machaman tumi nyebo anfe ka sobe ke lafia tumbanga jamana kono amedel ko fo nye dongo do fandanya be jamana kono ani kongo be jamana kono ni bela jele menka di kulola ko fitna be jamana kono fitna mai aba jamana mununa dewni masaw te nyonyoro dontugo demsen fitinu be kun fetala bela jele ni hamini kule kongo ni jigila tige ndenta rodnon yerla ngoni mbe bolila ala kanga jamana kisi fitne mai ambalma wa bismillah kuni sebe maminye masakan kahiji kuni sebe mamin mama namu ika ijita wari dafara ala tagala ba aini ke aina ta nan fulo mina ala ka taman bla noro ade ga nyon kaye ni ndi ale nye beresa bon amba bla ka ta compagnie jumena sa compagnie munu fene jekulu munu mitanawe ijila gbolo ne ko ni to ni ko mini tale na yikulula ayi ni noro ya basegine ayi bedeman segine ayi sanuman bana la ka kai wala ala madina pe ala madina al madina al madina kai aye kurulen ko al madina fe ha ay beni dina nyuma segele avion ko dusu suma al madina ni magan jamana compagnie bado de bolo be nyombolo no obe wole ko nas air do ko fly nas ni alaka jey inshallah nu yo do mi ngoni votali la wuli balido nu yo do mi vona fo segli la wuli balido ka bobo moko kata madina joli tala munumunu tala ka bo jeda ka sey kana bo moko joli tala munumunu tala wo be choko mina bara bela jelebe ke dusu suma la o choko kelela shiro ko dumunu yoro ni nyogon che kare climatisé saga ko ndana yala bagaji nogoya ani dana yala
bilasiralikɛba ɲuman nin bɛɛ lajɛlen de ye ɲɔgɔn sɔrɔ olu la o tuma na aw kana siga tun hiji ta dususuma kɔnpanyi kɔni alimadina don a sunba filɛ nin ye bamakɔ suguba la immeuble Tamba Damele téléphone 20 23 22 06 76 44 42 11 walima 66 85 99 92 jamana ye aunga mali islame jamana ye parafina bela mali de tomona hijira kamali konyumandon anga mali kala jamana ye aunga mali islame jamana ye parafina bela mali de tomona hijira kamali konyumandon anga mali ye kala jamana ye aunga mali islame jamana ye parafina bela mali de tomona hijira kamali ambalma waka bidung baro kunafoni fambau ulufrani kunafon la se sebe fenfen bembolo koro bidung baro keneka halibi lahala mimbe sena jamana koronfela ni chamanchala no fitne udabe akumana wale chaju do ulukera anga jamana chefuni tabau halibi udisi dambe jamana jugu uludisila nafoni munumbe akola sebon ye wala likola ambalma umiye politiki keneka antunya suda chogo mi bisibasa barka boyenendo bi kosobe krangrela maître Mohamed Ali Bachili aleka ton konono e apemi aka ton konomo ye sigike kunugo ka iraka foko uye ministre Mohamed Ali Bachili nale apem nyama baye ku ya ka bara glo okoro ya simbo apem ko la folo kada fej mega anga mautu mekeneka uye ansama seria mununa olu bilase awmabi insha Allah ambalma ukatasi premier ministre ka tamama kidal halibi ani jamana kunafuni weraw dongbaru famba flamila benana bilase ayre dinga fe Abdul Nyang Nego kuna Badra Ali Silibe ka kuma boya ka awla soro aw ma ke fonfa Facebook live ka ni wati lamunu be answila Umar Kamara biya ka andeme o barala ambade chema ani amsoma do kibaru debe fezele fle awye foiti aw maka aw bismillah ka uklo majo kuna foni ani adallu chien ani alansirayaka ambalmaw bismillah. Nos remerciements vont enfin à tous ces éminents journalistes qui sont aujourd'hui parmi nous. En réalité, leur métier, rechercher et diffuser des nouvelles exactes, rechercher et dire la vérité. Leur métier est un des plus beaux et des plus grands qui soit lorsqu'il est exercé sur le plan intellectuel et moral avec honnêteté. La presse est irremplaçable en tant que facteur de compréhension et finalement de rapprochement, d'entente entre les États et le peuple. Par-delà les falsifications grossières, les propagandes intéressées et simplistes qui ont tenté de discréditer notre République, vous aurez l'occasion, messieurs les journalistes, de vérifier par vous-mêmes, en toute liberté, l'attachement passionné du peuple du Mali à son parti, à son gouvernement, son adhésion totale à l'option socialiste du 22 septembre 1960, son adhésion totale à l'option socialiste du 22 septembre 1960, parce que cette option, librement faite, est simplement et bien évidemment conforme à ses intérêts, à la situation et aux possibilités du pays. Vous constaterez la grande amitié des Maliens pour tous les peuples du monde. Chez nous, pas de racisme ni de xénophobie. Vous verrez par les tam-tams, les danses, les manifestations de toutes sortes que la révolution en République du Mali se fait dans la joie. Nous espérons que vous emporterez de votre voyage au Mali un agréable souvenir. Ambalmau bismillah chinye kineka sigi ambe adele ni anga jamana famau bella da sigi minke kunyugon kono sinye kele mirinau ani swantilu ke jamana barali kama no e conseil des ministres a kene sigira kunugo araba maskalo klimuga ani segi kene min krangele do akama kuluba baran num bela jele tumbe jamana tigi president Ibrahim Boubacar Keita aleka nyamaya kono dakanga do krofo mununa olu jatimina kofe ministru ye sariya kolo do labe kama usugandi kabla faso ka barula anika kuna funlame kabo ministri sodo olu yorola sariya ko nasrala depute blo kunda
ani ministre sokunda n'o ye mesure législative réglementaire jamana ministre so min bɛ yen n'o ɲɛsin bɛ kiri koɲɛ ka kɛɲɛ ni o ministre ka sɛbɛn nalen ye kɛnɛ kan ministre u ye sariya dɔ labɛn ni o ye projet de décret ye o bɛ tali kɛ maa minnu bɛ yen n'u bɛ bange an ka jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ jamana in denw tɛ olu bɛ se ka malidenya sɛbɛn sɔrɔ cogo min n'o bɛ wele ko min ye acquisition de la nationalité malienne par voie de naturalisation o kow bɛ kɛ kɛcogoya minnu na o bɛɛ lajɛlen kofɔlen don sariya dɔ fɛ n'o ye loi numéro 2011-087 min taara décembre kalo tile 30 2011 o tɛ dɔwɛrɛ ye code des personnes et de la famille a bɛ o kɔnɔkumaw de kofɔ sɛbɛn dɔw olu taara k'u fɛsɛfɛsɛ maa dɔw ye laɲini kɛ u tɛ malidenw ye nka u ka koɲɛ bɛɛ lajɛlen bi yan koɲɛ bɛɛ lajɛlen dafalen don yaasa u se ka malidenya sɛbɛn sɔrɔ cogo min olu ka sɛbɛnw taara k'u fɛsɛfɛsɛ k'a yira k'a fɔ tiɲɛna malidenya sɛbɛn ani dili ka kan ninnu ma ka kɛɲɛ ni sariya yɛrɛ kɔnɔkumaw ye nin projet de décret a taara yaasa ka se k'o baara de sɛbɛntiya cogo min maa dɔw se ka an ka jamanadenya sɛbɛn sɔrɔ cogo min o maaw olu de tɔgɔ filɛ nin ye Toblome Piko o ye Togo jamanaden ye malidenya sɛbɛn dira ale ma naturalisation o sira fɛ madame Toblome Ametokso Afiwa Kuto o fana ye Togo jamanaden ye ani Kankwevi Asimale Ekwe o ye Togo jamanaden ye Lale Nimongibe o fana ye Togo jamanaden ye Chabrihan Duti o fana ye Togo jamanaden ye Bulani Devanand Tarchant o fana ye Inde jamanaden dɔ ye min ye malidenya sɛbɛn sɔrɔ Aboud Joseph o ye Liban jamanaden dɔ ye Maimuna Nikema o ye Burkina jamanaden ye Abdelkarim Dakan o ye Algérie jamanaden ye Dakan Wahiba Mejhaid o fana ye Algérie jamanaden ye Madame Dakan Neshwa Hamidi o fana ye Algérie jamanaden dɔ ye minnu ni u ye malidenya sɛbɛn sɔrɔ naturalisation o sira fɛ jamana ministre so min ɲɛsin bɛ kɛnɛya ni saniya ko ma o ministre ka sɛbɛn nalen kɛnɛ kan ka kɛɲɛ ni o ye sariya sɛbɛn dɔw tara o dɔ ye projet de texte dɔ ye min bɛ tali kɛ bolofara dɔ sigili la sen kan a n'a ka baaraw labɛn cogo a n'u ka baaraw kan ka kɛ kɛcogo min na n'o ye jamana yɛrɛ kɛnɛyasow ye u bɛ min wele ko hôpital de district sanitaire projet de décret filanan min bɔra o ministre so yɔrɔ la o ye projet de loi dɔ ye min bɛ diɲɛ ɲini député Bulo fɛ a b'a ɲini ka yɛlɛma don sariya wɛrɛ la n'o ye loi numéro 02049 min taara juillet kalo tile 22 2002 o bɛ tali kɛ kungilenna min kan ka di kɛnɛyako baaraw ma an ka jamana kɔnɔ n'o ye loi d'orientation sur la santé projet yɛrɛ sabanan o fana ye projet de loi dɔ ye min b'a ɲini ka yɛlɛma don loi kɔrɔ dɔ la n'o ye loi numéro 02050 min taara juillet kalo tile 22 2002 o bɛ tali kɛ sariya la min bɛ dɔgɔtɔrɔsobaw olu ka koɲɛ kofɔ n'o ye loi hospitalière ye an ka jamana kɛnɛyasow n'o ye établissement de santé a bɛ tali kɛ faso ka hôpitaliw la a bɛ tali kɛ sigida yɛrɛ kɛnɛyasow la n'o ye centre de santé de référence ye ani kɛnyɛrɛye tigilamaw n'o ye établissement de santé privé ye ninnu de bɛ wele ko établissement de santé centre de santé de référence n'o ye sigida kɛnɛyasow ye olu ye dɔgɔtɔrɔsow ye minnu bɛ yɔrɔbaw olu kɔnɔna la district sanitaire la u bɛ min ye maaw bisimilaliko fɔlɔw ani furakɛliw olu siratigɛ la u ka baaraw ɲɛsin bɛ olu ma furakɛliw bɛ se ka jɔ cogo min i n'a fɔ min ye kungilenna min bɛ jamana na kɛnɛyako nasira la olu bɛ a dantigɛ cogo min ka kɛɲɛ ni kow yɛrɛ ka taaɲɛ ye sa ani kow yɛlɛma cogo o kuma min ye santé publique ye a yira k'a fɔ bibi na o koɲɛ bɛ faso yɛrɛ ka ministreso ka bolofara minnu bɛ sigida wɛrɛw kɔnɔ n'o ye service déconcentré cerclew kɔnɔna la ani a ɲɔgɔnna caman wɛrɛ a baara bɛ min ye fonction technique min ye district sanitaire o kɔnɔna la a baara fana kungo tɛmɛ ka da min ye service déconcentré olu kunna ka kɛɲɛ ni fɛɛrɛ minnu sigira sen kan n'o wele ko stratégie africaine de développement sanitaire n'o taara diɲɛ tɔnba fɛ min ka baara ɲɛsin bɛ kɛnɛya ma organisation mondiale de la santé nin projet de décret ninnu n'o ye sariya kofɔlen ninnu ye a taara nin minɛn de kɔnɔna la ka kow fɛsɛfɛsɛ k'u sigi sen kan
a bɛ hôpital du district sanitaire o sigi senga o bɛ bila min ye centre de santé de référence o jɔyɔrɔ la o kɔfɛ se min ani baara min tun bɛ min ye kɛnɛyako nasira la centre de santé de référence bolo o bɛ bila service de santé et d'hygiène publique o ka bolo kan cercle ani commune kɔnɔ Bamakɔ yɛrɛ district la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni établissement in a sigili senga a bɛna kɛ sababu ye min ye kɛnɛyako ka barika don a la ani ka baaraw ka walankata ka taa fɛ ani maaw tali kɛ banabaatɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'u ka furakɛlikow ɲɛnabɔ ka barika don o condition na projet nanina min ni o tara ka bɔ kɛnɛya ministeriso o yɔrɔ la o ye projet de texte dɔ ye min bɛ bolofara dɔ sigili senga o kofɔ ni o bɛ tali kɛ a ko sigili senga a labɛn cogo a n'a ka baaraw kan ka taa donse minnu kan ani a cadre organique n'o ye direction générale de la santé et de l'hygiène publique sariya in bɛ o de kofɔ ni direction in a sigira ni sariya dɔ ye n'o ye ordonnance numéro 01020 PRM marskalo tile 20 depuis 2001 direction nationale de la santé baara min tun kalifalen don o la o ye ka miirinaw ni kungilennaw dilan foroba furakɛliw bɛ se ka jɔ cogo min ani saniya baaraw ani jɛlenya bɛ se ka sabati cogo min k'o kungilennaw bɛɛ lajɛlen dilan jamana tɔgɔ la san 15 ani dɔɔnin bɛ o kan nin direction in ka baara kɛli o kɔnɔna la a nana ye ka fɔ bibi na majɛ dɔw bɛ yen fo ka sariya kura labɛn ka se ka o yɔrɔw ka olu dafa ani yɛlɛma minnu donna jamana yɛrɛ sariyaw la kɛnɛya nasiraw la ka se ka olu dafa ka direction ka baara ni o bɛɛ lajɛlen kɛɲɛ nin projet de texte ninnu u taara yaasa o fiɲɛ ninnu bɛ se ka tilen cogo min direction nationale de la santé o bɛ yɛlɛma ka kɛ direction générale de la santé et de l'hygiène publique laɲini ye fɛn jumɛn ye ka se ka baaraw ka barika di u ma programme kuraw kɛnɛya nasira fɛ olu bɛ se ka ta bala cogo min ani musow ka jɔyɔrɔko n'o ye genre ko ye o fana bɛ se ka jateminɛ o baara sabatili kɔnɔ cogo min o kɔfɛ min ye décentralisation o bɛ se ka kologiriya cogo min ani déconcentration kɛnɛya nasira la ko bɛɛ lajɛlen kana to Bamakɔ da la o kɔfɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan nafolo minnu bɛ don min ye kɛnɛya baaraw olu dafɛ sigida maaw bɛ se ka bɔ a numa cogo min sugantiliko nasira la ministrew ka kunun sigi kɛnɛ kan u ye sugantili caman kɛ a fɔlɔ o bɛ daminɛ jamana yɛrɛ ministreso min ɲɛsin bɛ sanfɛ kalan ani dɔnni ɲinini ko ma n'o ye enseignement supérieur ni recherche scientifique ye olu ye sugantili minnu kɛ o filɛ nin ye directeur général de l'académie malienne des langues o jɔyɔrɔ taara ka di Boniface Keita ma professeur de sanfɛ kalan na sɛnɛ ministreso olu fana ye sugantili dɔw kɛ u ye secrétaire général de l'assemblée permanente des chambres de l'agriculture du Mali o jɔyɔrɔ taara ka di Kefa Dambele ma ingénieur de agriculture ni génie rural la jamana ministreso min ɲɛsin bɛ foroba baara koɲɛ ma n'o ye travail ni fonction publique ye u ye sugantili dɔw kɛ directeur du centre national des concours et de la fonction publique Ousmane Magassi professeur de sanfɛ kalan na o jɔyɔrɔ dira ale ma Seko ni Dongo ministreso olu fana ye sugantili dɔw kɛ directeur général du fonds d'appui à l'industrie cinématographique o jɔyɔrɔ dira Brema Musa Kone ma inspecteur des finances do jamana ministreso min ɲɛsin bɛ an ka soko kibaruyaw ma n'o ye habitat ni urbanisme ye olu fana ye sugantili dɔw kɛ n'o ye kɔlɔsilikɛla dɔ inspecteur à l'inspection des domaines et des affaires foncières Joseph Wolagem ingénieur de construction civile la o jɔyɔrɔ dira ale ma kunnafoniko nasira fɛ jamana ministreso min ɲɛsin bɛ mara koɲɛma n'o ye administration territoriale ani décentralisation ye o ministre nana ni kibaruya sɛbɛnni dɔw ye minnu ni olu lamɛnna ministrew ka lajɛ kɛnɛ kan o bɛ tali kɛ fɛɛrɛ min bɛ jamana bolo jamanadenya yɛrɛ papiyew sɔrɔli ani jamanadenw ka tɔgɔ sɛbɛnnen n'u ka lahalaw bɛɛ lajɛlen tali la n'o ye stratégie nationale de l'état civil baara bolodalen dɔw kan ka tugu o kɔnɔ n'o ye plan d'action ye 2018 ka taa bila 2022 la la stratégie nationale de l'état civil laɲini ye fɛn min ye ka se ka min ye maaw ka u tɔgɔ ni n'u ka lahalaw olu tali ka kɛ sɛbɛn ye a bɛ se ka kɛ baarakɛminɛ cogo min adamaden bɛ se ka pereperelatigɛ k'a lakodɔn ka bɔ tɔw la cogo min laɲini ye fɛn min fana ye état civil a bɛ se ka kɛ cogoya ye mara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min basigi bɛ se ka sabati cogo min ani ka fɛɛrɛw sigi sen kan ka ɲɛbila baaraw kɛ labɛn minnu bɛ yen ni haju bɛ se état civil ma olu kɔnɔ ani suivi évaluation
politikiw la n'o ye miirina min bɛ gouvernement ani kungilenna minnu bɛ u bolo ani développement programme min ni état bɛna ni a ye ka se ka o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛli nɔgɔya ka fɔw n'o ye collectivitéw ye ani ka taa se yiriwali bolofara wɛrɛw ma ka se k'olu bɛɛ lajɛlen ka baara nɔgɔya u bolo cogo min la stratégie nationale de l'état civil laɲini dɔ fana ye fɛn min ye o de ye système d'enregistrement des faits d'état civil o baaraw fana bɛ se ka jidi cogo min ani statistique n'o ye jatew bɔli cɛw hakɛ musow hakɛ ani si hakɛ minnu ani jamanadenw yɛrɛ hakɛ k'o bɛɛ lajɛlen jate bɔ a bɛ baaraw sigi sen kan min ye bolofara 6 bonyanko ye dɔ bɛ tali kɛ ka se min waleyali bɛna kɛ sababu ye ka se ka sariya sɛbɛnw olu sɔrɔ ani baarakɛminɛnw ka olu sɔrɔ o kuma min bɛna kɛ sababu ye yɛlɛma minnu bɛ se ka don état civil la Mali kɔnɔ ka se ka o baaraw ka olu kɛ jɛlenya kɔnɔ ani ka barika di a baaraw ma ani ka fɛɛrɛ sigi sen kan min ye financement ye olu bɛ se ka mobiliser cogo min plan d'action olu fana tun bɛ o miirinaw la 2018 ka taa 2022 la minnu baara kan ka se ka sabati o nafolo kan ka bɔ an ka jamana fanga yɛrɛ fɛ ani kafɔw n'o ye collectivitéw ye ka taa se jamana yɛrɛ dɛmɛbaw fɛɛrɛ ni nafoloko sira fɛ hakilina ni miirina minnu taara kunungo sigi kɛnɛ kan mais conseil des ministres la Bamako yan mars kalo tile 28 o de tun ye nin ye sɛbɛn a bolonɔbila kɛra gouvernement ka secrétaire général de fait madame Sanogo Aminata Male officier de l'ordre national. Kalan jamana ye aunga Mali Islam jamana ye parafina bela Mali de tomona hijira ka Mali ko nyumandon anga Mali kalan jamana ye aunga Mali Islam jamana ye parafina bela Mali fanga ka kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'an ko ma ko l'essor o ye a jira k'a fɔ u ye communiqué dɔ kɛ gouvernement tɔgɔ la an ka jamana gouvernement u y'a yira k'a fɔ mars kalo ye tile 26 ko Yemeni banbanci minnu bɛ yen u ye mugu dɔw bugubuguma n'o ye missile ye o bɛ wele ko missile balistique ka ɲɛsin Arabie Saoudite jamana ma u ye saba ci ka ɲɛsin Arabie Saoudite faba ma Riyad o kuma min ye o missile minnu bugubugumana ka don a yira k'a fɔ a pɛrɛnpɛrɛnni minnu kɛra ka taa o kɛra sababu ye min ye Egypte jamanaden dɔ k'o bɔnɛ a nin na roi Abdallah o ka tɔgɔ siraba min danbɛ o tɔgɔ la o siraba kan Mali gouvernement ko o b'u ka hinɛ ni makari ani dɛmɛ ta ka ɲɛsin min ye Saudiya jamana a masakɛ ma n'o ye Salman Ben Abdelaziz El Saoud Arabie Saoudite masakɛ o kɔfɛ o b'u ka bonya ni foli ka ɲɛsin Saudiya jamanaden kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma ni waati kɔnɔ Mali gouvernement u ko u b'u ka ŋaniya kurakuraya tuguni ŋaniya min dafalen don ka ɲɛsin Saudiya jamana ma k'a fɔ jamana fɛn fɛn ŋaniya ye basiki ni kilennenya sabatili ye bɛɛ lajɛlen k'u ka se fara ɲɔgɔn kan yaasa terrorisiw ani tiɲɛnikɛlaw miirina jugu sira kan olu bɛ se ka kɛlɛ cogo min kunnafoni an y'a sɔrɔ fanga ka kunnafoni lase sɛbɛn de kɔnɔ an ko min ma ko l'essor anga Mali ye kalan jamana ye aunga Mali Islam jamana ye parafina bela Mali de tomona hijira ka Mali ko nyumandon anga Mali ye kalan jamana ye aunga Mali Islam jamana ye parafina bela Mali de tomona hijira ka Mali ko nyumandon ni bedina deme ba nyumande nyini Mali ba segere ni bedina kanu ba nyumaunde nyini an balimaw an ka jamana sɔrɔsiw ye kibaruya dɔ lase Baɲangara hôtel min bɛ wele ko hôtel Falaise sɔrɔ ko marifatigi dɔw taara dankari yen na a kɛra safo tɛmɛnen kɔfɛ Mali sɔrɔsiw ye yɔrɔ datugu u da la o kuma sɔrɔsi wɛrɛw bɔra Mopti ka teliya ka don Baɲangara ka dɛmɛ don a yira k'a fɔ maa 2 jongina jate kunfɔlɔ minnu bɔra maa 2 jongina garde kelen ani civil kelen maa minnu nana bi an ka hôtel in kan o benganikɛlaw cɛla maa 1 o bɔnɛna a nin na
sabako olu mbolla o kuma terroriste nu ko abina fo BMC no e Banque Malienne de Solidarité o bolo fara min be bayangara u ye dankari yen fanana kuma in blala sigala surasuka communiquer konnala nga dow ya yira ka fo benganikela nu a mogo fla olu de bonena unina ningo ni jete kun folo ye abseka ke talinye ndoro olu seka faraka kuna fonla se sebe mimbe ngangwa mako l'indépendant oye ajira ka fo ansongo mbogotini fla ko jekera olu la ka be olu fanaka ni waliya inkera tarata temeni marskalo klembuga ani wolonfla a kɛra yɔrɔ min na ani baara cɛ kilomɛtiri 5 ansongo cercle kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni yɔrɔ sigibaw ka ɲɛfɔli ye npogotigini fila ninnu ko u tun b'a la ka bɔ dɔgɔ de la o kuma ko sira yɛrɛ kan u nana bɛn marifatigi dɔw ma minnu tun bɛ moto la o kuma kabu ye ɲɔgɔn kunbɛw kɛ u sɔrɔla ka nin ganiya siri o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la ka u maa fila minɛ u kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen benna npogotigi fila ninnu kan u ye u doni ka taa n'u ye CESCOM na n'o ye kɛnɛyaso ye min bɛ a yɔrɔ in na o kuma a yirala kɔni ka fɔ ko a ma dankari u ka ɲɛnamaya la ka se fo u ni ma kunnafoni an ye nin sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ an ko a ma ko l'indépendant. Ni bɛ diinɛ kɛlɛ cɛfarinw de ɲini. Maliba sɛgɛrɛ. Ni bɛ diinɛ ɲini ni bɛ diinɛ dugu kɔrɔba de ɲini. Maliba sɛgɛrɛ. Adina danna kɛlɛ de ma Mali moridenw ye kɛlɛkɛla ɲuman ye. An ka Mali ye kalan jamana ye an ka Mali ye silamɛ jamana ye. Farafinna bɛɛ la Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman. Anga Mali ye kalan jamana ye, anga Mali ye silamɛ jamana ye. Farafina bɛɛ la Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn. Anga Mali ye kalan jamana ye, anga Mali ye silamɛ jamana ye. Farafina bɛɛ la Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn. Ni bɛ diinɛ ɲini, ni bɛ diinɛ dɛmɛba ɲumanw de ɲini. Maliba sɛgɛrɛ. An balimaw duwakun laban in kɔnɔna la sibiri tɛmɛnen kɛrɛnkɛrɛnlela ka don dimanche la kuranɛ kalanba tun bɛ Kerewane kɔnɔna la laada don min ye san o san Kerewane yɛrɛ association min bɛ yen denmisɛnninakaw tɔgɔ la n'o ye AJRK ye u bɛ kuranɛ kalanw sigi sen kan ani dugu ma kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan kɔnɔna la. Association ye baara minnu kɛ dugu ye n'o ye dɔgɔtɔrɔsokow kalanyɔrɔkow jikow ka foragew kɛ miliyɔn caman de bɛ don a baaraw olu dafɛ gɛlɛya minnu bɛ hali bi n'olu kan ka ɲɛnabɔ o kuma sankuraw kɔnɔna la ka se ka ɲɔgɔn wele o baaraw bɛ se ka nati cogo min an yɛrɛ tun bɛ a kɛnɛ kan. Ɲinɛntan in a kɛra kɛnɛ wasalenba ye i n'a fɔ san tɔw la a bɛ kɛ cogo min bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan Kerewanika ka bɔ diɲɛ fan bɛɛ fɛ ani ka taa se dugu 7 kɔnɔmaw Bamakɔ ani Mali sigiyɔrɔ caman maaw bɔra nin yɔrɔ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen la ka na ni kuranɛjigi a kɛnɛ kan ka dugawu kɛ dugu ye ka dugawu kɛ jamana ani sigida ye. Dantigɛli yɛrɛ kɛnɛ kan sa min bɛ tali kɛ dugutigi la ale ye jama bisimila a ye min sɔrɔ ka fɔ a ka seerew kɔnɔ ay to an ka an kulomajɔ dugutigi ka kuma na. Dugutigi ka kuma de ye dugutigi ko fɛn o fɛn ni se sera a b'u bisimila a bɛ dugawu k'u ye u nana fɛn min kama an b'a ɲi ala fɛ dugutigi ko de ala ka n'u mago ɲa an bɛ dugawu kɛ nin ko in u nana mun kama kurana ɲɔgɔn tɛ o kurana in kɔsɔn dugutigi ko de ko alahu taala ka bɛɛ lajɛlen sara kɛ mun ye o ye alijana an ye fɛn dɔ ye o tɛmɛnen kɔ dugutigi a bɛ dugawu kɛ maakɔrɔbaw de bɛ bɔ yen ni denmisɛnw bɛna dugutigi ko nin diyara ale ye denmisɛn mun kɛ ka kɛnɛmana bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye a muso n'a cɛ n'a maakɔrɔba a bɛ dugawu k'u ye ala ka si d'u ma ala ka kɛnɛya d'u ma a bɛ dugawu k'u ye u bɛ fɛn min ɲini diɲɛ ni lahara dugutigi ko
abe do ku ye ala ka o di anuma min ye min ke ye ni na e pe min ke iya kin ye ku de ala bi sa Allah ta'ala mun ko ko man amina salihan ni mo min ye yuman ke ala ko te ko kan na futi iya kin ye ku ne ko mana sa ni ye yuman ke fana ta de ya abika wa ma rabbuka bi zallami lil abid alam te da dambe uda katla kutonya ala ko haramu ya hakala an badew ambe duau ke kalwana kuri abe ko ta stakar tawke da mutan hakila ko yamma karbo be ye da mutan be ikere ma burgalawiye am dugu abe duau ke nu bore yanu ni tamo be nyini Allah ta'ala ka duma yanu kashe ya ala ko kici pana yanu kashe gudi da kuma da niye ambe duau kaye ala ka burgaro dugura ala ka burgaro jamanana Allah ta'ala ka anton ci chona ala ka ninya chama ke anaye abe men yini abora femina una fulai Allah ta'ala ka dama as kale asigile awulile afane ala ka dama ala ka shinikene dama denga aw yere sara salli ala muhammad amalma onin tunye dugutigilakaw olu ka ɲɛfɔli ye dugutigilakaw olu kɔfɛ min bɛ tali kɛ tɔn yɛrɛ n'o ye Sise Agirka ɲɛmɔgɔ ni o ye Sise ye an ka maaw tun bɛ kɛnɛ kan u ye ɲininkali di a ma hakilina minnu bɛ u la ani baara minnu bɛ sen na a ye min sɔrɔ ka ɲɛfɔ a ye to an ka an kulomajɔ Sise ka kumaw la. an filɛ baara min na an y'a ye an faw de la olu fana y'a ye u faw de la vraiment an bɛ foli kɛ anw ye baara ye minnu na ni an bɛ ka an sen da u sen da nɔw la an b'u fo k'u ni cɛsiri u b'u u yɛrɛ ka kɛnɛ kan u b'u ka kunkɔrɔta kɛnɛ kan u b'u ka sewa kɛnɛ kan u b'u u yɛrɛ ka waleɲumandɔn kɛnɛ u b'o de kan o kɔfɛ an b'an kɔrɔw fo olu minnu ni cɛkɔrɔbaw ye an kalifa olu la vraiment an b'u fo dan tɛ foli min na o kɔfɛ an filɛ kɛnɛ min kan nin tɛ kɛnɛ kura ye nin ye kɛnɛ kɔrɔ de ye association ye layidu min ta faso ye k'a fɔ n'u ye baara min kɛ san kɔnɔ ne san yɛlɛmana u bɛna faso la ka na kuranɛtigi na vraiment an b'o kɛnɛ de kan an bɛ dugawu kɛ maa o maa i senbɛ kɔrɔ ka se yan ala ma min kɛ aw natɔ la a kana o k'an si taatɔ la ala ka bɛɛ ɲuman se o kɔfɛ an b'an da don association sera ka baara min kɛ ɲinan an bɛ o dɔɔni ɲɛfɔ ye parce que wagati korona a bɛɛ lajɛlen tɛ se ka détailler ɲinan an bɛ bɔ yan salon wagati min na an kun kamana gannen don baara dɔw la o ye mun ye o y'a sɔrɔ salon na sini an ye forage 4 sen yan mais forage 2 kun tora a ma équipé ala ye denmisɛnninw dɛmɛ ɲinan u sera k'o forage 2 u y'a équipé o kɔfɛ ka forage 2 wɛrɛ sen k'o équipé ɲinan san kɔnɔ o forage 2 ka fara 2 kɔrɔ min équipéra mɔgɔ min y'o k'an ye o ye an balima dɔ de ye o baara k'an ye Kɛnɛwale dugu kɔnɔ yan ka t'i jɔ $30,000 ani $7,000 ani $30,000 ani $7,000 ani $70,000 an balimakɛ dɔ de y'o kɛ Kɛnɛwale denmisɛnninw ye ɲinan fi sabilillahi vraiment an bɛ foli kɛ maa min filɛ ka nin baaraba in k'a ta k'a kɛ Kɛnɛwale denmisɛnninw ye $30,000 ani kɔ Kɛnɛwalekaw t'a cɛya dɔn u t'a musoya dɔn u t'a ka parti politique dɔn u t'a sigiyɔrɔ dɔn u t'a bɔyɔrɔ dɔn vraiment an b'a fo k'a waleɲuman dɔn a ye baara min kɛ Kɛnɛwalekaw ye nka an b'a jigiya k'a fɔ baara in n'i y'a ye baara in sera ka kɛ a kɛra aw yɛrɛ ka bɛn kɔnɔ ani aw yɛrɛ ka ko to ɲɔgɔn ta la o de la ala ye mɔgɔ ci aw ma mɔgɔ min bɛ se ka nin baara ɲɔgɔn kɛ aw ye vraiment o b'a yira k'a fɔ nin ka dɔgɔ aw la Kɛnɛwalekaw ni ala y'an si jɔ k'a kɔnɔ ko bɛ nin kɔfɛ o ka bon ni nin bɛɛ lajɛlen mais o tɛna se ka kɛ fewu fo halisa an ka to bɛn na an ka to kelenya la an ka to ko to ɲɔgɔn ta la vraiment o bɛ fɔ Kɛnɛwalekaw ye a cɛ n'a muso o kɔfɛ an kun ye layidu dɔ wɛrɛ ta ka yɔrɔ dɔ ɲini dugutigi bolo minnu nana tuba sira in fɛ i y'a ye association ye yɔrɔ ɲini dugutigi bolo k'o kɛ an ka jabala ye n'a b'a fɔ o ma siège mais o yɔrɔ tɛ k'a fɔ an bɛna taa a kɛ marasise yɔrɔ ye dɛ association tɔgɔ la pour que o yɔrɔ an ka se k'o kɛ jeunesse ka siège ye
dugutigi ye yɔrɔ d'a ma hectare 1 ani kɔ denmisɛnninw y'o yɔrɔ équipation daminɛ u y'a daminɛ ni hakilila jumɛnw ye ka se ka emploi créer Kéréwani dugu kɔnɔ yan Kéréwani denmisɛnnin minnu sigilen bɛ yan u fana ka se k'u bolo labaara kalo mana sa u fana ka se k'u bolo ja u ka kalo saraw nɔfɛ o yɔrɔ fɔlɔ ye jumɛn ye an ye boulangerie dɔ laɲini yɔrɔ in na boulangerie kɔfɛ aw ɲɛ bɛ ji tantantan fɛn fɛn ji min sentiment fɛn fɛn filɛ nin ye yan a fɛn fɛn bɛ ka min kɛnɛ in kan bi Kéréwani jeunesse de ye ji in bɛɛ dilan Kéréwani dugukolo ji la vraiment an b'u fo u ni cɛsiri u yɛrɛ ye o b'a jira k'a fɔ baara de bɛ mɔnɛ bɔ association ka siège a baara daminɛna an bɛ ala tanu k'a fɔ o baara in fana a 60% yɛrɛ kɛra an b'a fɔ a tɔ tora 40% ɲɔgɔn de ye vraiment ni ala sɔnna ni Kéréwanikaw ka jɛ ye ala fana b'an dɛmɛ san wɛrɛ ɲɛkuma b'a sɔrɔ an bɛ k'o inauguration fana kɛ ni ala sɔnna o kɔfɛ baara in an ko 60% min kɛra a kɛra cogo minnu na a kɛra ni Kéréwanikaw ka dɔrɔmɛ an'u ka fila ninnu de ye vraiment nin y'a kɛnɛ min n'u ka foli kan ka segin Kataraw ma parce que wari fɛn fɛn filɛ ka don nin na a wari si ma bɔ kɔfɛ ka na a bɛɛ aw yɛrɛ ka dɔrɔmɛ an'aw ka fila olu de farala ɲɔgɔn kan ka se ka baara min kɛ ɲinɛ association bolo o bɛ t'i jɔ fo 60 ani 2 ani kɔ association o baara de kɛ ɲinɛ Kéréwani dugukolo 7 kɔnɔna na nka déjà minnu b'a la trésorier bɛ tila ka na a bɛ na o ɲɛfɔ aw ye vraiment nin ye baara de ye halisa an bɛ foli lasegin Katara Kéréwanika bɛɛ lajɛlen ma k'a lasegin Katara an ka diasporaw ma n'o y'an balimamuso ye Mamu Darame vraiment nin ye kɛnɛ a fana kan ka ta tɔgɔ ma k'a fɔ kɛnɛ min na parce que an bɛ baara min na a fana ye layidu d'a ma k'a fɔ ni Ala ye baara in timɛ ko ɲuman d'a ma minɛn o minɛn kan ka don yɔrɔ in na a bɛ dɛmɛ lase an ma a minɛnw na ni Ala ka jɛ ye partenariat dɔw b'ale bolo Faransi olu bɛ dɛmɛ kɛ pour que association ka siège minɛnko a bɛ se k'a siri cogo min na an bɛ foli lase Mamu ani an ka mairie ani jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma o kɔfɛ association tɔgɔ la ko n'an sera nin kɛnɛ in kan baara min don faso baara de don et puis ne dɛmɛ bɛ ɲini dɛmɛ ɲini tɛ ɲini ni wari dɔrɔn ye baara min bɛ ka kɛ bɔgɔ baara de don mɔgɔ dɔ bɛ yen o se ye ciment ye dɔ bɛ yen o se ye nɛgɛ de ye dɔ bɛ yen o se ye ka se ka kunnafoniw de san ka d'a ma dɔ bɛ yen dɛmɛ sugu o sugu ni Ala y'a don maa min garijɛgɛ la dugu 7 ani Kéréwani mara kɔnɔ vraiment Kéréwanika denw mago bɛ s'a ma ko ne sera kɛnɛ in kan an k'o fana fɔ an ka cɛkɔrɔbaw ani an ka Mamadou Kulubali ni yɛrɛ in a kɛra nimisiwasaba de ye sabu anw yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan baara minnu kɛra a kasabi bɛ taa jɔ miliyɔn caman de la kosɛbɛ ONG ka baara nalen tɛ gouvernement ka projet nalen tɛ dugu denw de ye u bolo fara ɲɔgɔn kan ka na ni foragew ye o filɛ nin ye ka jeunes ka yɔrɔ min fɔ nin machine sanna ka na ji min bɛ kɛ sachet la k'a feere jeunes bɛ k'o dilan ye u yɛrɛ tɔgɔ la so min bɛ yen an bɛ min san yan dɔrɔmɛ 10 kosɛbɛ a tɛ tɛmɛ o kan bɛ ka dilan ye boulangerie fana bɛ ka jɔ u ka jeunes tɔgɔ la so min na pour que jeunes minnu bɛ dugu la yen n'olu tɛ tunga fɛ olu bɛ se ka baara kɛ k'u to dugu la yen cogo min u bɛɛ kana siri kɔkan mɔgɔw la o ye wale ɲumanba de projet caman bɛ yen minnu ni olu bɛ senna kosɛbɛ a kɛra nisɔndiya kɛnɛ dan ye nisɔndiya kɛnɛ don Segu Sila dugu 7 maire don a fana ye kɔrɔfɔ ta ka ɲɛfɔli kɛ a ka hakilina ye min ye o la a to an ka a fana lamɛn kosɛbɛ jama fɛn fɛn sera kɛnɛ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo surtout minnu déplacera ka na an dɛmɛ an ka kuranna kalan in na pour que an ka se ka dugawu kɛ jamana ye ka dugawu kɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye ka dugawu kɛ an ka commune fana ye vraiment an b'aw fo o la kosɛbɛ aw yɛrɛ b'a ɲɛ b'a la jama min bɔra ka na kɛnɛ kan vraiment a kɛra jamako dan ye an bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo an tɛ se ka dugu fɔ an bɛ se ka fɔ mali bɛɛ bɛ kɛnɛ kan yan ka fara aw yɛrɛ presi kan nin y'an ka laɲini ye surtout an ka jamana ɲɛma chaque fois nin y'a ka laɲini ye an ka to ka ɲɔgɔn dalajɛ dugu ni dugu a yɛrɛ commission dɔw bila sen kan aw yɛrɛ b'olu la an ɲɛ b'a la AMIP b'a la Mali silamɛ tɔn bɛɛ lajɛlen b'a la u bɛ ka se duguw la ka
kurana kana organiser ka se misuru la ka do ke pour que fitna be jamana kono ala ka fitna nduga anga jamana kunde ga layna ala Ibrahim Boubacar Keita no anga president bay akalla yin doye ko kum cadre konna na on fana sansa on benni kurana kala amba organiser dugulum la kono kenengana karwane anga resort sambe mali yoro jamana mabo jamana bebena kana ande me barana ka fara anga commune de ira fanaka ka fara anga association minnu be commune kono kenengana azerka ka fo mbuzide ka lu bela jilembe fara nyon kan ka ni organiser sans mbuzide te ka fara nyon kan ni organisation ke pour que anga resort sambe yoro bu be invité kana do ke et puis fana anga do fana keli kera sababu ye ka do faranga du développement ka surtout commune yere parce que sans le programme ke wo présenter wutla ka programme pour labe ne ala ka je ka sangura kono donc jama bena kene fana ka fana mana na nu bore o be bon hakilna do sanyela ma fana ba fe ka fendo ke donc avec ka kera sababu ye fana ka do faranga commune développement ka trenga ka do faranga karwana développement ka donc on va village le fo kenenga on ambe do ke ala ka samere ta irana 2019 ta ala ko irana hera ani badena le misiri mere ay ka fo ajer ka président bora ka fo so be bara munuke yanno dugula mairie re jorob na ke change me watina to de menna bon ango ne mairie bu krabe bu deme ni go mairie iko jeunesse parce que mairie ka barage minan de jeunesse wi donc on fana be programme fen ke ambu wili ko ne programme bu la nga nyon de ga ke anga jeunesse fen be dugulo la chama be ka doke kirengena na ama profiter diga kana be ka bara mi ke tuba we ya fana jeunesse azerga fana be ka bara mi ke krewana ya amadu wana masde ka mer la ko non tege be nyon bulu ambu deme baron na pour que ga baro be se ka tanye halsa ambe foli bona bla anga titolu bela jele ma fama chama mbora comme duwero la kana kirengena nere mer ni nga ko sew Malma ni tunye dugolon flamer aleka kuma Sekou Sila mi député dugolon fla kona fana tumbe honorable Lamine Wage Crawford dira fana maka nyiniga ka kinla la mi soro ka fanga Wage lame aywa bi ambe kirwani dimso sawo so na ko wani kalam bala bi alhamdulillah e bi yakene ka sawo sa nan ta fana ibe kene ka ita message jume ka fo kirwani ka yibi aywa ambe ala fo ka bargada kanga makro ni ne herede anye ala deli mi na ni anga makro ba ya blanye aywa am munun foru go demsene ala ansira data donc ambe foli la se kirwani makro fen temena ya na ambe be fo ka de bargada awa bi fene demseni munu be kerwane ko nyemo yala amu fo tante foli mi u be ni bara mi na bara no de ne ko ibe planning e atita munu sabali go donc anya famia bara ngona na ka fo u sabali ame do ke har sa ala ka do fara u sabali ga ame do fene ke ala ka kerwane basi ala ka jamana basi ala ka jamana tanya ala ka bela jele sabo kai ni amara khwana kharna alla mu biyo ngana ni wala khwana no re tata si kanda de mo garwan mun ko lila hasa ku barkada munun be anu ame do ga ala ko nyangoro munun yere fena tarame do ga ala ka ajine no yawi tabarada no parce que honorable ni jate mun ke ajere ka mo e bara mun ke ka temesana ni ngono uda do la wa atina wara bulo ka baraka aw du ga nyemo e jamana sanfala aw ga deme bna ke fenju mene ka nyeshuma anga de manye mi fo sunikle ambu ga blala uma go mana sama shu ambu ka wele la me mana sama kle amala me aywa an se go mana ke minye hakilna na moduma an se go mana ke min fene financièrement make nan se go yere fene kera an farkulu e udde me barala an la pour e donc ambe vraiment u ga disposition la ka irula u kuti ja harsa kuti minanja faso jo dongelente et puis
e bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ de bi fɔ i kɔ donc n'i y'a dilan ka ɲɛ minnu bɛ n'i kɔfɛ n'olu nana olu bɛ kɛ k'a dafa vraiment an b'u fo baara in na ni cɛsiriw ni fasolen an bɛ ɲininka wale min sigilen sen kan a bɛ kɛ sababu ye cogo jumɛn na ka Kerewan dugu ka taa ɲɛ ka bɛɛ ni lafiya sabati ka jamana yɛrɛ sabati ayiwa n'i yɛrɛ jama in ɲɛ i b'a dɔn k'a fɔ vraiment ni bɛn tɛ ni jama faralen ɲɔgɔn kan a ka gɛlɛn donc vraiment halisa an bɛ dugawu de kɛ ala ka dɔ fara o bɛn in kan min ye ɲɛta fɛnɛ ye ni jama farala ɲɔgɔn kan ka fɛn fɛn minɛ a ka ca ala fɛ o bɛ sababa sɔrɔ donc moi je pense que nin baara in kɔnɔna na ɲɔgɔn minɛ kɔni o b'a kɔnɔ maintenant an bɛ dugawu de kɛ ala ka se ka o sinsin ka hakilisigi nati jamana kɔnɔna na an kun bɛ min fɔ o de ye n'an ye k'a fɔ nin ye Kerewan ta ye an ye Tuba fana ta ye Duga kan ye donc wele aw de ye député de ye Banama cercle bɛɛ wele kan jumɛn de bolo ka se dugu misɛnnin tɔ jeunesse ma o fana bɛ se k'o organiser ka se ka nin ɲɔgɔn na wele kan min b'an bolo o de ye k'a fɔ nin baara nin n'i y'a ye ninnu ye nin kɛ anw bɛ ala de deli denmisɛnnin fɛn fɛn bɛ cercle kɔnɔ a bɛɛ ka se ka nin hakilina ta baara nɔgɔya anw bolo kosɛbɛ n'o bɔra yen nɔ an bɛ taa jamana yɛrɛ fana na parce que n'i ye ala deli k'a fɔ ko i ka cercle ka ɲɛ i bɛ ala deli fana pour que jamana bɛɛ ka ɲɛ parce que ni bɛɛ ma lafiya ça veut dire que foyi ma kɛ donc vraiment an bɛ hakilina nin fo k'a ɲini denmisɛnnin tɔw fɛ u ka nin lajɛ min ka gɛlɛn o ye de ka fadenya mɔgɔ la ni tiɲɛni mais ka fadenya ni dilannen vraiment an bɛ ala de deli o la ala k'o kɛ ɲɛta ye halisa ka courage di denmisɛnninw ma vraiment an b'u fo k'u barikada an balimaw nin tun ye député dugu wolonfila n'o ye Lamin Wage ale ka seereya dilen ye o kɔfɛ kuma kuncɛla min bɛ tali kɛ préfet ka premier adjoint kuma dira a fana ma nin kɛnɛ in kan a ka hakilina ye min ye a ye o ɲɛfɔ préfet ka premier adjoint ye min sɔrɔ ka fɔ an ka kulomajɔw la an bɛ Kerewan jeunesse minnu bɛ extérieur la dugu kɔfɛ olu de ye ŋaniya ta ka kuranɛ kalan in sigi ni Kerewan nin ye nisɔndiya ko ye nin ye hakilisigi ko ye sabu an bɛ wagati min na jamana degunnen don kosɛbɛ donc ni mɔgɔw ye ŋaniya ta ka kuranɛ kalan kɛ ka dugawu kɛ dugu ye ka dugawu kɛ commune ka dugawu kɛ cercle ka dugawu kɛ jamana ye o ye ko ɲumanba ye jama min farala ɲɔgɔn kan bi Kerewan a y'an nimisi wasa a b'a hakili sigi a yira k'a fɔ ko bɛn bɛ yan Kerewan ɲɔgɔn dɛmɛ bɛ yan Kerewan ni jamana yɔrɔ tɔw sera ka ni ɲɔgɔnna kɛ an b'a dɔn teliya la réconciliation min ɲininen don jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ bɛn ani lakana ɲuman o bɛ sinsin jamana kɔnɔ donc an bɛ Kerewan jeunesse fo gouvernement tɔgɔ la ani an ka président Ibrahim Boubacar Keita o tɔgɔ la sabu nin de ɲininen don jama ka fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ a ma f'u ye ka dugawu kɛ jamana ye walasa bɛn ni kelenya ani lakana bɛ se ka sinsin an ka jamana kɔnɔ cogo min. Kɛlɛ kɔni tɛ fɛn ye a tɛ foyi dilan ɲɔgɔn faamuya adamadenw ka fara ɲɔgɔn kan adamadenw ka kalakalali kɛ u ka sigi ka kuma fosi tɛ diɲɛ kɔnɔ kuma tɛ min ban donc n'o kɛra ka to ka fara ɲɔgɔn kan kɛ ka dugawu kɛ an ka kuranɛ saniyanba ka sinsin o kan o ye ko ɲuman ye donc kɛrɛfɛ dugu bɛɛ kan ka ladege commune fɛn fɛn min b'a kɛrɛfɛ o kan ka ladege n bɛ se k'a fɔ ko jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen olu bɛɛ kan ka nin ladege walasa solidarité tolérance ani unité bɛ se ka kɛ an ka jamana in kɔnɔ cogo min na. an balimaw nin tun ye an ye seereya minnu fara ɲɔgɔn kan min ye Kerewan kuranɛ jigi la kɛnɛ in kɔni kun cɛra hɛrɛ ani bade la bɛɛ lajɛlen nisɔndiya sɔrɔ baaraw la kuranɛ kalanw kɔni kɛra ka dugawu kɛ dugu ye ka dugawu kɛ jamana ye ka dugawu kɛ jamanadenw ye minnu bɛ jamana kɔnɔ ani minnu bɛ jamana kɔ kan nin baara in fana programme caman de bɛ jeunesse bolo Kerewan programme minnu ni jatew bɛ ka minɛ olu fana ŋaniyaw bɛ se ka sabati cogo min bɛɛ lajɛlen ni seko damajira don an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka baara ninnu ka ɲɛta d'u ma ani min ye dunbakaw an tatɔ Kerewan
olu y'a kanu an ka jɔ u ka dugu la an ka masala n'ala sɔnna sini u ka folikanw an n'olu lamɛn o kɔfɛ min ye dugu min bɛ yen n'o ye kakun ye o fana y'a kanu an ka jɔ ye dugutigi n'a ka maaw cikan b'u bolo sabu gɛlɛya b'u ka dugu la ka sababu kɛ gendarme couché dabaliya a kɛmɛ ka kɔlɔlɔba s'u ka dugu ma mɔbiliw b'u ka denmisɛnw furan kuma bɛɛ o k'u y'a kuma fɔ sirakɔrɔ la min ye sous-préfet ye nka hali bi ko fɛrɛma tigɛ a la u yɛrɛ tun ye a ɲini ka dɔ kɛ nka kuma cayara o fana kunna n'ala sɔnna sini an da bɛna se a kunnafoniw ma inshallah. Kanu ba ɲumanw de ɲini Maliba sɛgɛrɛ ni bɛ diinɛ ɲini ni bɛ diinɛ kɛlɛ cɛfari. Mamutu Kulubali min ye APM ye ko mankan b'a la ka juguya a kɔnɔ hali bi. I y'a fɔ cogo min na ɲang min ye APM ye halisa mankan bɛ a kɔnɔna na mais kunungo an k'u welela kɛnɛ min kan o tun ye an ye bolofara fila min fɔ n'o ye ministre Bacili ka bolofara ani APM jeunesse ɲɛmɔgɔ ka bolofara n'o ye Cheikhna Amala Kone ye ale ka bolofara de kun y'an wele Cheikhna Amala Kone ka bolofara de kun y'an wele kunungo o y'an wele conférence dɔ kɛnɛ kan min kɔnɔna na a dantigɛli girimanba o de kun ye k'a fɔ ministre Bacili ko u y'a suspend ka senbɔ tɔn kuma na u y'a senbɔ tɔn baara bɛɛ la fo ka taa se waati wɛrɛ ma ko n'u ye lajɛba labɛn waati min na donc u mana bɛn min kan donc o tigi de bɛ kɛ u ka tɔn ɲɛmɔgɔ ye nka yali ka se o waati ma u ye mɔgɔ min sugandi ka bila tɔn ɲɛmɔgɔya la fɔlɔ o ye Boubacar H. Ba u y'ale de sugandi ka bila tɔn ɲɛmɔgɔya la fɔlɔ. mais est-ce que tɔn sariya la olu ni o baara u bɛ se k'a kɛ wa ka suspend. Nga ɲininkali sera o yɔrɔ fana ma n ko yali u ka tɔn sariyaw bɛ o ɲɛ bila wa a y'a yira k'a fɔ awɔ olu ka tɔn sariya b'a ɲɛ bila k'a fɔ a yɛrɛ ma kuma wa a yɛrɛ kumana i m'a ka kuma ta wa n y'a ka kuma ta an tɛ kuma da yɛrɛ ma an ka kuma d'a ma Cheikhna Amala Kone ni dɔw y'a wele ko Segu Kone an ka kɔrɔfɔw lamɛn fɔlɔ. tɔgɔ Cheikhna Amala Mamadu Kone an ka wulada in na lajɛ dabɔkun ye pour que an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali kɛ an y'an ka président ba n'o ye Mohamed Ali Bacili ka suspend waatinin kɔnɔna la a ye hakilina dɔw ta k'a ɲɛsin tɔn kɔnɔna ma min bɛ taa tɔn ka texte viololi la o de kɛra sababu ye an sera ka a suspend bi wulada in na mais a kɛra le 22 mars 2018 a kɛra an ka hôtel dɔ kɔnɔna la donc maintenant comité exécutif bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen donc décision taara en unanimité k'a fɔ vraiment an ye constat minnu kɛ a ma ɲɛ donc il faut que an ka baara k'o cadre kɔnɔna la. an y'a ye k'a fɔ ko maakura sigila nɔ la o ye jɔn ye et puis aw ka baara bɛna ɲɛsin jɔn de ma ka aw ka sariya sɛbɛnw tɛmɛ. voilà donc an ka baara bɛna ɲɛsin maintenant mɔgɔ min bilala nɔ la n'o ye monsieur Boubacar H. Ba maintenant c'est pour que maintenant an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jɛ k'an fanga d'o ma pour que an bɛ se ka congrès nataw bɛɛ lajɛlen bila sen kan k'a sɔrɔ a ma kɛ ni problème an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ o de hakilina y'a to vraiment an ye fɛnw bila sen kan parce que il faut que bɛɛ lajɛlen k'a faamu k'a fɔ an bɛ don min na ko bi an mago tɛ furugufurugu la an mago tɛ farali la Mali mago bɛ vraiment maliden ɲumanw la pour que an ka se ka Mali dilan Mali min an bɛɛ b'an yɛrɛya kɔnɔna la Mali min problème t'a kɔnɔna la Mali min an ka jɛ an k'an ka président dɛmɛ n'o ye APM dɔ ye n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye a ka mandat kɔnɔ ani ka mandat wɛrɛ ɲini ka d'a ma donc en réalité an bɛ se ka weleweleda kan min kɛ maliyɛnw bɛɛ lajɛlen cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba an bɛ don min na ko bi APM tɔndenw bɛ sɔrɔ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ commune kɔnɔ cercle kɔnɔ village kɔnɔna la quartier kɔnɔna la ani Bamako bɛɛ ka taa ka se région bɛɛ lajɛlen ma an bɛ min ɲini u fɛ an bɛɛ lajɛlen k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn bolo minɛ an ka ɲɔgɔn sen bila pour que an ka se ka an ka commune baara an ka se ka an ka quartier baara an bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ la i bɛ taa sɔrɔ gɛlɛya de b'an dala yan o gɛlɛya an bɛ se k'o bɔ an dala cogo jumɛn na o ye faut que an k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que ka solution sɔrɔ an ka gɛlɛyaw la gɛlɛya minnu b'an ka quartier kɔnɔ mun b'an ka commune kɔnɔ mun b'an ka village kɔnɔ mun b'an ka région kɔnɔna la an ka recenser an ka solution ɲini a la donc ni solution ma sɔrɔ min na u ka se n'a ye bureau national la a ka ca Ala fɛ an bɛ solution ɲini o la maintenant même si n'o ye président de la république n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ale ka impliqué olu ko kɔnɔna la an b'olu bɛɛ lajɛlen rassurer o kɔnɔna la o baaraw bɛ se ka bila sen kan pour que bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i yɛrɛ ye o kɔnɔna la a ma kɛ ni mankan ye a ma kɛ ni furufuru ye voilà o hakilina de tun b'an bolo maintenant k'o ɲɛfɔ an ye. yali Bacili y'a ka sariya sɔsɔ yɔrɔ jumɛn na i bɛ se k'i da don a la. voilà Bacili y'an ka sariya sɔsɔ yɔrɔ min na an bɛ se k'a ɲɛf'i ɲɛna n'i taara an ka préambule kɔnɔ 4e tiret dɔrɔn i bɛ don yɔrɔ la maintenant a fɔra k'a fɔ ko association ni groupement ni club de soutien mun farala ɲɔgɔn kan pour que ka Ibrahim Boubacar Keita dɛmɛ maintenant o de farala ɲɔgɔn kan a tɔgɔ wele ko association pour le Mali maintenant sisan ni président nana ka na hakilina ta
ta k'a fɔ ko vraiment ko o ko de bɔ yen maintenant k'a kɛ ale hakilina ye ou bien k'a fɔ k'a bɛna ko wɛrɛ kɛ donc a ka kan vraiment an ka sariya boli o yɔrɔ la a ye sariya sɔsɔ o yɔrɔ la donc o texte b'an bolo an bɛ se k'u d'a ma a b'o yira la a bɛ taa lajɛ c'est clair quoi an tɛna don détail ba la an tɛna don ɲɔgɔn sama n'o ko kɔnɔna la o hakilina de y'a to vraiment an ye décision ta oui. a ka bureau national mɔgɔw olu bɛɛ bɛ aw kɔ. ouais bureau national majorité bɛɛ lajɛlen ma parce que an ko majorité 2/3 bɛɛ lajɛlen ma an nɔfɛ nin baara in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la parce que baara mana kɛ cogo o cogo baara tɛ se ka kɛ k'a fɔ ko a bɛ se ka kɛ 100% mais minnu bɛ yen an b'o de fɔ n'o ye 2/3 ye o bɛɛ b'an ka hakilina na olu de jɛra ka fara ɲɔgɔn kan décision in ta. minnu tɛ yen olu ka baaraw olu b'u nɔ na wa walima olu fana suspend. jumɛn minnu tɛ yen bɛɛ lajɛlen bɛ yen parce que non ayi olu ma bɔ tɔn kɔnɔna la o parce que kana ko mɔgɔ t'an kɔ tɔn ye sariya don mɔgɔ b'an kɔ c'est à dire e yɛrɛ de bɛ se k'i yɛrɛ bɔ a la donc il faut que olu ka démission sɛbɛn ka na n'a ye k'an bɔra a la c'est comme ça que an bɛ constat kɛ k'a fɔ k'olu t'a la sinon an b'olu bɛɛ lajɛlen jate tɔnden de ye ne kɔni bolo an bɛɛ lajɛlen ka kɛ o yɔrɔ la quoi voilà merci. Mamutu Kulubali nin tun ye Sɛgɛna Amala Kone kosɛbɛ ale ka ɲɛfɔli nin tun ye ale ka ɲɛfɔli yanga o kɔni a fɔ k'a fɔ a ɲɛ bila mu ka sariya gafew kɔnɔ k'a fɔ comité exécutif o de bɛ sigi ni gɛlɛya bɛ tɔn kɔnɔ ko ka a ɲɛnabɔ u ko ko o sigira u ka bɛnkan de kɛra nin ye ko ka Bacili ka baaraw suspend nka o kɔfɛ fo ka taa se sufɛlaw yɛrɛ ma an ye wele kɛ ka ɲɛsin APM mɔgɔ wɛrɛw ma minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don fan wɛrɛw ma Sirakɔrɔ Ɲare Dirisa Ɲare min bɛ yen ne yɛrɛ y'o wele téléphone na ale kɔni y'a jira k'a fɔ ale yɛrɛ tɛ nin hakilila kalama k'a fɔ ko Bacili suspend na donc bureau national min filɛ ka fɔ mɔgɔ minnu b'a kɔnɔ ko a mɔgɔ ka ca ale yɛrɛ kun y'a fɔ ko bureau national min sigira bureau min sigira k'a kun b'a fɔ ko bureau national dɛ k'a a bureau kun sigira baara dɔ de kama o baara kuntala janya kun kan ka taa kalo 6 la ko kalo 6 yɛrɛ épuisera bon ko k'a fɔ ko bureau national yɛrɛ bɛ APM tɔgɔ la bi k'ale yɛrɛ tɛ fɛn kalama o la ko sabu mandat min kun dira olu ma k'o épuisera donc an ye nin kɔrɔfɔ de sɔrɔ o da a bureau national kɔnɔna na u kɔrɔfɔ bɛ bureau ko kuma min kan Tufana Boa bɛ a kɔnɔna na Tubana Abdul Malik Balo ale fana bɛ a kɔnɔna na fo ka taa se Karonga Sise olu bɛɛ lajɛlen bɛ a kɔnɔna na nka mi olu fana dɔn ni tendance min o ye Bacili ka fanfɛla in ye n'i ye kɔrɔfɔ yɛrɛ bɛɛ bakurubaya k'a fara ɲɔgɔn kan i bɛna ye k'a fɔ gɛlɛya min bɛ APM kɔnɔ halisa a gɛlɛya ni fɛn ma fara ka fɛn ma bɔ a la. An bɛ dugawu kɛ tiɲɛ yɛrɛ la nin cogoya in ma diya ne ye fiyewu nin cogoya in ma diya ne ye fiyewu kosɛbɛ ne bolo u tun bɛ se ka sigi ka kuma ka ɲɔgɔn bilasira nin baaraba in bɛɛ kɛlen kɔfɛ kana laban cogo dɔw la a cɛ man ɲi cogoya wɛrɛ tun bɛ se ka sɔrɔ min tɛ nin kosɛbɛ a bɛ kɛ cogo di Ala ka an bɛɛ sɔn hakili ɲuman na amina yarabi kunnafoni wɛrɛ bɛ yen a ko la kunnafoni wɛrɛ tɛ nin wagati in na an b'an kulo majɔ kunnafoni o kunnafoni mana bɔ nin ko la an b'a lase lamɛnbaaw ma ni Ala sɔnna ma an balimaw min ye kɛnyɛrɛ ye kunnafoni lase sɛbɛn n'o ye l'indicateur du renouveau ye an yɛrɛ ka ɲɛma ka dakuɲɛ kelen a ko heyi kuma in ka fara ɲɔgɔn kan président Ibrahim Boubacar Keïta dɛmɛbaa t'a la association kɔni caman wulen bɛ bi ani parti politique caman wulen bɛ bi k'u bɛɛ IBK kɔ nka kelen si tɛ yen min b'a la ka se ka président IBK dɛmɛ a ɲɛ kan san 5 in kɔnɔ a ye baara min kɛ ka bɔ ka ɲɛfɔli kɛ ka maaw hakili la faamuya débat contradictoire la n'o ye ka kuma minɛ ɲɔgɔn da ni ye jateminɛni kɛ débat min organisé la kunnafonidilaw fɛ n'o ye groupe patronal de la presse écrite dimanche san 27 démocratie ko kan o kɛra maison de la presse la débat minnu kɛra Africa Blue ka plateau kan jamanatigi kalata nata in o hukumu kɔnɔna la ani minnu kan bɛ k'u ka dɛmɛ bɛ président Ibrahim Boubacar Keïta ye a bɛɛ lajɛlen a si tɛ yen min ye ja sɔrɔ kana sigi kɛnɛ kan ka kuma ta maa wɛrɛw da u ka ɲɔgɔn sɔsɔ kumaw la kuma minnu ni mankan bɛ olu nɔfɛ ni dun y'a ta k'a lajɛ a barata n'i y'a ta cogo cogo a ko fila bɛɛ lajɛlen la i n'a fɔ hali kabi IBK ka mandat daminɛ a ko yɛrɛ organisatɛrw n'o ye débat ye
u bɛ président ka mɔgɔw ladɔnniya ka ba sigira débat fɛn bɛ sigi u bɛ président ka mɔgɔw ladɔnniya k'u kibaruya la k'a fɔ nin de bɛ yen a dɔw yɛrɛ bɛ yen olu yɛrɛ bɛ yɛlɛbɔnna kɛ président nɔfɛmaw la ko ye k'a fɔ ko min kɔni ye fɛn min tɛ se ka lafasa o tɛ se ka lafasa de o kuma ko min ye critiquew ye o kuma n'a ɲɔgɔnna caman wɛrɛ olu bɛ sen na o dɔ ye k'a fɔ min ye parti yɛrɛ ye sa o kuma ko parti maaw caman ka kuma ye k'a fɔ olu den bɛ kɛrɛfɛ ko bɛɛ bɛ denbaya ka yɔrɔ de la o kuma olu tɛna se ka lafasali wɛrɛ kɛ o ko la nin n'an damandan kuma de b'u da nin kɔni ye boli de ye boli min yɛrɛ don tɛ kɔ filɛ yɛrɛ senba la ni dun ye jateminɛli kɛ a tɛ se ka faamuya cogo si la k'a fɔ min ye président de la république o kuma k'o ta ka o bila min ye jamana kunna tuguni walima parti kunna tuguni deuxième mandat ye k'a sɔrɔ nin ko ninnu bɛ sen na a faamu ka go ni dun y'a jateminɛ ani a dɛmɛbaw ka taabolow la min bɛ tali kɛ kow jɛlenba tɛ o kuma nin ko ninnu yɛrɛ bɛna yanga min sɔrɔ o kuma ka se jamanatigi kalata fo ka so yɔrɔ la juillet kalo la bɛɛ lajɛlen kɔni hami ni kɔnɔfili do bi an bɛ don min ko bi ɲanu cɛ sa président Ibrahim Boubacar Keïta a kan ka cogoya di a yɛrɛ ma a bɛ se k'a yɛrɛ lafasa cogo min ani a kɛlɛbagaw ka se ka olu jaabi ani a dɛmɛbagaw n'a kɛlɛbagaw ka se ka kuma ta ɲɔgɔn da maa jɔlen ka sɔrɔ a bolo minnu bɛ se k'o baara sabati a ye o kuma a yɛrɛ ka bila n'o ye baara minnu kɛra san 5 in kɔnɔ a kuma ka ca ɲɔgɔn sɔsɔ ka bɔ a kunna o kuma baara min bɛ président Ibrahim Boubacar Keïta bolo baara ɲɔgɔn tɛ Dramane Alukone ale ka dakurunya kelen don an ye min sɔrɔ ka bɔ kunnafoni lase sɛbɛn kɔnɔ ko ma ko l'indicateur du renouveau tiɲɛ yɛrɛ la dak ka sɔgɔmada in na dakurunya kelen nin bɛ dakurunya 1000 bɔ barika b'a kuma na association ka ca ni e ko a tɛna 1000 bɔ de a ka ca dɛ parti 62 ala ko débat bi sigi Africable la débat bi sigi maison de la presse la maa kelen tɛ yen nin jɛkulu si kɔnɔ min bɛ se ka na sigi débat contradictoire la quelle honte quelle déception ala yanga bɛ intérêt wɛrɛ de ko fɔ intérêt ko tɛ foyi de tɛ kunkolo la n ko de don foyi tɛ kunkolo ni ko i bɛ don fɛn min na a kan ka sɔrɔ i y'a ɲɛɲini fɔlɔ i b'a ɲɛɲini o kuma i bɛ yɛrɛ lafasa ka tila ka kundilenna fana lafasa nka ni e m'a ɲɛɲini yɛrɛ fiyewu fo capacité bɛ e la dɔrɔn ka jama dɔ fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn a banna non ninnu bɛ maa fa ni mɔnɛ ye wallahi u bɛ maa fa ni mɔnɛ ye a bɛ nin cogo de la dɛ olu ka u ka kow don politikimaw ka kow don non tɛ nka ne ma d'a la n'u ye Amadu Koyita wele non o tiɲɛ sinon cɛw bɛ boli ale ɲɛ de Koyita kɔni Koyita a dɔnnen bɛ ni kuma wasalon ye minɛ tiɲɛ yɛrɛ la ma d'a la n'u y'ale wele n'ale wele ma ale bɛ taa siga t'a la ayi n'ale bɛ yen mɔgɔ caman tɛ na yɛrɛ ne de y'o f'i ye ale kɔni n'a welela a bɛ taa n'o tɛ président IBK a bɛ ka cɛ dumanw sɔrɔ Bube in nali min filɛ nin ye ne yɛrɛ ko kuma mun de Mali kɔnɔ sisan nka débat ko kuma min filɛ nin ye Bube ta tɛ débat ye dɛ ale kuma yɛrɛ man d'ale ye ale ta tɛ kuma ye ale bi se baara min na o baara tɛ mankan yɛrɛ fɛ kosɛbɛ ne ma caman jatigɛli politikima caman bɛ yen e ko ale yɛrɛ kun bɛ wuli yɛrɛ wa kuma tɛ ka kuma yɛrɛ ma ale kɔni bɛ baara min na a ka kunlen na a b'o dɔrɔn de suit o kuma Bube fana ye maafa dozo de ye wa tari jumɛn politikima caman tunu bɛ circulation la o kuma na mɔgɔ dalaɲini don maafa dozo tɛ dɛ maafa dozo yɛrɛ tɛ yɛrɛ i delila k'o ye min Bube ta in ye min ye a ta in ye min ye a ta in ye kunlenna de
mai vle ni jate mine i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ déterminé don c'est-à-dire sama-samani ninnu ni fɛngɛ ninnu olu ti ale bɔ a cogo la mɔgɔ kun kelen don n'a y'i ɲɛsi fan min fɛ a bɛ ɲɛnabɔ cogo cogo a b'a ɲɛ wo ci juguli la ko kɔla jɔrɔ ko wo ci gaba dɔ ko a tɛ se ka minɛ o kɔni c'est clair ko ka ni a sira wulo wulila ko k'i bɔn jugu ni kan i b'a bila dɛ ko wulo bɛ maga de ci juguli la ko mais ko a tɛ s'a ma k'u ka mɔgɔw ka t'u ci fɛ a y'an t'o la sɔrɔsi dɔw kun kɛ ma ka fa kari u yɛrɛ la kɔsa in na il se croyait important u taara fo k'a fɔ ko président ka fanga bila i bɛ ka ko a ye d'ailleurs labɔ ka contrôle judiciaire b'o kan k'o nommé ne yɛrɛ bɛ ka sɔrɔsikɛ ɲini bi sa sɔrɔsikɛ tununa sɔgɔsɔgɔ yan kuma dɔw b'an ka jamana kɔnɔ d'ailleurs ni ye ɲinanw ye panga cun na jakuma bɔbaliya don wallahi tubabu b'a dɔn armée française b'a dɔn armée cɛ minnu bɛ armée kɔnɔ u b'a dɔn d'ailleurs ye cɛ sugu min ye depuis ɲɛ suro kan e ma mankan jigilen ye kosɛbɛ o de la dɔ ye deli la ka ne ɲininka ko yali ko jɔnni bɛ kɛ président sigi nata in na ko heyi yɛlɛma bɛ senna dugu jɛ o jɛ fo ka taa se président sigi dɔw ma mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko nin bɛ tan i b'a to ten de min f'i ye d'ailleurs ye maa min ye n'a ye sira kunkilenna min ta a banna ale ɲɛ bɛ officier caman bɛ ale bolo musow de don cɛw tɛ kosɛbɛ sɔrɔsiw b'a dɔn trop nɔnɛ a kun gɔnɛyalen don dɛ sɔrɔsi dɔw tun bɛ ɲini ka a kun gɔnɛyara politikimaw yɛrɛ taara u biro ye nka depuis wara bɔra wara bɔra yɔrɔ min na a n'a sɔrɔ n'a bɛ kan ɲɛnama kan dɛ d'ailleurs ko faamunen don le général d'ailleurs c'est-à-dire il bɛ ka ye erreur kɛ de mettre des gens valeureux soit en prison ou contrôle judiciaire quoi et le résultat kɛra mun ye négatif des gens comme Yamsa Kamara, des gens comme le général Daïrou jamana bi situation min na n'i y'olu bɔ cɛw cɛ la ka t'olu miiri kɛrɛfɛ pendant 4 ans i ma k'i yɛrɛ la wa i y'a k'i yɛrɛ la ayi min kan ka dɛmɛ don i la n'i y'o don kaso la i kelen bɛ wa da ko la dɛ wa min f'i ye a nalen min filɛ nin ye e ma kɛnɛ langolalen kosɛbɛ a ye caman tununa circulation na cɛ min don a sidɔnnen don trop a sidɔnnen don trop donc des gens comme ça vraiment armée ka fierté de ye ni mɔgɔ et puis sɔrɔsiw ka bonya b'a kan ka danaya b'a kan ale ka général tɛ salon kɔnɔ salon ye dɛ il a tout le temps été sur le théâtre des opérations donc franchement ne yɛrɛ bɛ jigin u la kosɛbɛ pourquoi u ye ninnu dɔw minɛ ka t'u da sago lasago des trucs comme ça pour moi armée problème i bɛ ka tun ka kan ka réconciliation fɔlɔ armée de kɔnɔ kosɛbɛ ka baara fɛn fɛn bɛ yen mɔgɔw dusu bɛ da cogo o cogo mɔgɔw bɛ yafa ɲɔgɔn ma cogo o cogo k'o sira ta ma kosɛbɛ pour que nin problème in ka ban e bɛ ka jamana bɛ guerre la armée yɛrɛ diviselen don bɛnbaliya bɛ yen nin wa nin bɛɛ ye politikimɔgɔw ka baara de ye kosɛbɛ politikimɔgɔw dɔnna jamana in fan bɛɛ fɔlɔ tout à fait fan bɛɛ min dusu bɛ lafiya ni fɛn o fɛn ye o k'o tigi ye kosɛbɛ armée ka réconcilier olu ka ɲɛsin u ta ma k'u sen bɔ politikimɔgɔw sen na pewu baara yɛrɛ kolo girin bɛ yen kosɛbɛ politikimɔgɔw dɔnna jamana organisation secteur bɛɛ donna secteur bɛɛ la u y'a bɛɛ nɔni hali association o kɔni tɛ sa u donna bɛɛ de la i ɲɛ bɛ jɛkulu o jɛkulu la k'a bɛ fara ɲɔgɔn kan ko jama dɔɔnin bɛ sɔrɔ yen u donna bɛɛ la
u ka mako ɲɛ ni sira kan ka tɛmɛ yɔrɔ yɔrɔ fɛ u ye mɔgɔ corrompi a bɛɛ la ne yɛrɛ bolo dɛ association ni parti fɛn o fɛn bɛ yen wallahi ni min welela débat la fɛn o fɛn ko an bɛ ka kɔ ni min welela débat la ko a ma na ko dɔ kan ka mesure dɔ kan ka ta o kama quoi olu kan k'u dabɔ kuma na pewu o kɔrɔ e ko bɛ mɔgɔ min défend k'i ka na télé la i ka na radio la e ka n'o kuma fɔ e ka boli e ka ban kana la ça veut dire que e yɛrɛ kan ka tigɛ i yɛrɛ la fɔlɔ de ça veut dire que tu fais quelque chose sans conviction non ɲanga mesure ta man di u kama sabu ni mɔgɔ min mesure ta u kama u bɛ boli ka bɔ i fana ko u bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ kɔ o ka taa ye politique mɔgɔ dun mago bɛ jama de la pour que ka ala nin dɔw bɔlen kɔ hɛrɛ de min f'i ye mɔgɔ saba déterminé ka fisa mɔgɔ 100 dusukuntan fogonfogontan a ka fisa n'a ye wallahi mɔgɔ saba cɛ saba déterminé bɛ maa o maa kɔ conviction na fɛnba b'i bolo dɛ fɛnba b'i bolo kosɛbɛ fɛnba b'i bolo ayiwa ka taa tugu mɔgɔ yɛrɛ kɔ an bɛ karisa kɔ an bɛ wasa n'a ye surtout jamanatigi ça veut dire que conviction dɔ de b'e la ka ɲɛsin ma ou bien i y'a ye sira dɔ kan i y'a ye baara dɔ la mais e ka wele o kuma na ne hakili la i weleli yɛrɛ teli ka o ye k'i dɛmɛ i ka baara de la kosɛbɛ a kan k'i nisɔndiya yɛrɛ i bɛ boli mun ye sabu e bɛ taa jama fara ɲɔgɔn kan k'i bɛ min fɔ i bɛna o fɔ ko kelen la jama min bɛna mɛ e tɛna se k'o jama façon fara ɲɔgɔn kan i welela ka na o kɛnɛ kan ka kuma d'i ma i kan ka pressé o yɛrɛ la i kan ka pressé o kɔni ye sira yɛrɛ de dayɛlɛlen sa n'i bolil'o la ça veut dire que e yɛrɛ kan k'i conscience kan k'i yɛrɛ juger fɔlɔ k'a fɔ vraiment n bɛ nin ko in na conviction tɛ n na la o mɔgɔ de ka ca jamana kɔnɔ kosɛbɛ n bɛ nin yɔrɔ sɔrɔ nin na walima karisa ye n ka mɔgɔ ye o mankan dɔrɔn et puis jama feere fana quoi nin bɛɛ de bɛ yen ni jama hakɛ ka kɛ association dɔ ɲɛmɔgɔ ye wali ka kɛ association dɔ ka kuma lasela ye jama min b'i kɔ o la i bɛ taa o wari minɛ i b'olu nunjuru minɛ ka tugu mɔgɔ dɔ kɔ bɛta électoral mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen k'o bɛ se ka ŋwara da i la o jamakulu kelen kɔnɔna na k'o bɛ fɛn wɛrɛ fɔ min n'i ta tɛ kelen ye o bɛ bolo lasɔn nin bɛɛ bɛ kɛ an ka jamana in kɔnɔ c'est pourquoi ni jama jɛra k'i ɲɛsin t'i mako la i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ ɲɛnaminen don mɔgɔ kelen de fɛ o mɔgɔ kelen yɛrɛ a bɛ ka o candidat soutenir ka da kun yɛrɛ min kan a yɛrɛ t'a dɔn n'i ye wari ko kɔni bɔ a la a yɛrɛ t'a dɔn a ɲɛ tɛ foyi la candidat in na min bɛ se ka jamana nafa foyi peut-être a dɔ la yɛrɛ ala tɛ candidat ka programme dɔn wallahi i tɛ fɛn min dɔn n'i welela débat la o la o y'i welelen i malo kɛnɛ de kan o c'est pourquoi moi je dis aux gens n'i ka conviction ye fɛn o fɛn ye i ka conviction suit kosɛbɛ c'est ce que Amadu Jikɔrɔni an n'a bɛ baro kɛ a furadama ma fɔ maa si ye ko ne bɛ fɛn min fɔ a y'a minɛ ka poro a kan kosɛbɛ a ka taa n'o ye il a toujours dit sɔsɔli de ka d'ale ye kosɛbɛ et puis prends seulement ce qui emporte ta conviction laisse les restes kosɛbɛ i yɛrɛ danganiya i fara min na o ta i ka baara kɛ n'o ye i yɛrɛ ma danganiya ni ne ka dala kuma fɛn o fɛn ye ka n'a minɛ kosɛbɛ et puis ko ko adamadenya kɔnɔ ni i ka danganiya tɛ kana tugu a sira kan i ka danganiya ye fɛn o fɛn ye obstacle fɛn fɛn mana k'a sira kan ni dusukun de labɔn bɛ n'o ye taga n'a sira ye kosɛbɛ ka n'i kɔfilɛ kana fɛ et puis n'ale ye min fɔ a tun b'a fɔ n ye ka da kan ko i kana da la ko parce que k'a bɔra Amadu Jikɔrɔni da taa sɛgɛsɛgɛ n'i ye fiɲɛ y'a la o fiɲɛ bɔ a la kana da la ko parce que k'a bɔra ale da absolument mais mɔgɔw nana pan ka fili k'o kɔnɔ sans formation ni rien idéologie kɔni kuma tɛ conviction principe o kɔni kuma tɛ u b'a kɔnɔ ten mankan ni dunu ni bala fiɲɛ ye nin fɔ an yɛrɛ ye nin to ma an bɛ taa dɔrɔn ko karisa ko tan olu kɔni gidelen ko karisa ko tan walima karisa bɛ nin fan de fɛ
dusukun t'olu yɛrɛ la hakili t'olu yɛrɛ la ka fɛn lajɛ ka fɔ ne limaniya bɛ ni nin de o tɛ yen. Ɲan i b'a dɔn nin fɛn ne ka jate la kalanbaliya bɛ nin se mɔgɔ ma kojugu. Kalanbaliya tɛ walima fɛn dɔnbaliya. A banna. Fɛn dɔnbaliya don sabu dɔw kalanna hali u kun kana kalan. Voilà. Parce que n'i ko kalan mɔgɔw ɲɛ bɛ école de la. École de la tubabukan. Ɲɛnamaya yɛrɛ ye kalan dɔ ye. Ɲɛnamaya kalan. Ni ɲɛnamaya ma e kalan foyi m'e kalan. Voilà. A kɛra baara ye dɛ. Kɛra baara ye. Hali lamɔ ka ko yira mɔgɔ la. Lamɔ kɔnɔna na ɲuman ni juguman. Ka principe yira la k'a fɔ kana sɔn nin k'i sɔrɔ a bɛ tan a bɛɛ ye kalan de. N ko Seydou Jawara Martin i n'a kumana kosɛbɛ Boyi Mayiga ka Kidal taga kan. Parti Lumière président Seydou Jawara Martin a ye min fɔ premier ministre ka Kidal taga kan an k'o lamɛn fɔlɔ. Ne tɔgɔ ye Seydou Jawara, président du Parti Lumière pour l'Afrique, et puis an bɛ opposition de la, an bɛ groupement min na o ye opposition ye, min dirigé lo ni Sumala Sise. Aw ka analyse fanga ka bon kosɛbɛ politique bɛnnakun kan kɔrɔfɔ minnu bɛ tali kɛ kunnafoni cogoya la. Bu bɛ ka nin visite aw ye a ye ni ɲɛ jumɛn ye? An ka foli bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen halisa Ala ka basigi don jamana in kɔnɔ. Anw ye min faamu visite min ni premier ministre ye a daminɛ n'o ye Boyi Mayiga ye. Anw fɛ d'abord a bɛ min na a bɛ f'o ma ko infraction politique. Jumɛn a bɛ ka min kɛ an bɛ se k'a fɔ dekun ni défaut dɔ b'a la ka da mun kan n'i kɛra premier ministre baara fɔlɔ ye mun ye fɔlɔ politique min b'i bolo i ka taa n'o ye assemblée kɔnɔ fɔlɔ ka taa ɲɛfɔ députés ɲɛna n bɛ fɛ ka nin kɛ maintenant n'i tagara ka t'o ɲɛfɔ maintenant taabolo minnu b'i bolo budget minnu ni musaka minnu kan ka don a la i ni assemblée de bɛ jɛ k'o fɔ o baara ma kɛ fɔlɔ mais premier ministre wulila a taara Kidal a taara Gao a taara Koro a taara Tombouctou a taara Tessalite mais défaut min ni y'o f'i ye sisan n'o ye ka taa ka politique yɛrɛ ɲɛfɔ a bɛ fɛ ka politique min kɛ kalo 3 in kɔnɔ o baara ma kɛ o ye fili ye. Kidal taga a taara yen anw fɛ n'o ye Parti Lumière pour l'Afrique anw ko premier ministre tun ka kan ka baara fɔlɔ min kɛ fɔlɔ parce que anw b'a dɔn k'a fɔ Kidal taga a négociera cogo di a taara Algérie a taara Maroc a taara Mauritanie a taara France yɛrɛ pour que k'a ɲɛɲini a bɛ se ka don cogo min na ani MINUSMA ninnu a n'olu bɛɛ bɛnn'a kan pour que a ka se ka don Kidal anw fɛ Parti Lumière n'i m'a ye k'i bɛ don Kidal o cogo la i tun bɛ kuma kelen de f'u ɲɛna an sɔnna Mali armée tɛ don Kidal an sɔnn'o ma mais an bɛ min fɛnɛ fɔ fɛn min a ye drapeau min dilan n'o ye k'o ye Azawad drapeau ye ni ne fɛnɛ bɛ don Kidal don min na n tɛ fɛ ka drapeau in ye a b'a conditionné ale tun b'a fɔ Mali surasi tɛ don an sɔnna mais drapeau min n'o ye Azawadi drapeau ye n'o b'aw bolo n tɛ fɛ k'o fɛnɛ ye ɲɛkisɛ la n'aw ma sɔn o ma ne bɛ tagali to yen parce que o fɛnɛ dɔgɔyama de ye ne bolo adamaden i kɛra cogo cogo i ka jamana kana don dadenni fɛ mais n bɛ sɔn aw ta dɔ ma aw fɛnɛ bɛ sɔn ta dɔ ma o b'a to négociation tɔ minnu bɛ ɲɛfɛ o bɛ baara nɔgɔya parce que aw y'a accord signé ka ban k'a fɔ k'an ka bɛn ni bɛn kuma de fɔra ko an ka bɛn pourquoi aw bɛ taa drapeau sigi ne bɛ yɔrɔ min yɛrɛ la ka taa drapeau sigi n'a tɛna drapeau turu n sen kan o an fɛ o ye dɔgɔyama ye o yɔrɔ de kosɔn Parti Lumière ko promesse minnu ni olu bɛ ka ta sisan k'a fɔ Gao goudron bɛna da ka bɔ aéroport la ka taa bila dugu kɔnɔ Gawokaw mago bɛ miniji de la komi Mali fan bɛɛ olu tɛ programme d'urgence ye o programme minnu bɛ yen nɔ n'olu ye urgent ye an bɛ yɔrɔ min na komi bi o ye fɔlɔ ka insécurité ye min ni o bɛ yen ni banbanciw murutilen don kunna sini kɔrɔ u taara ka taa école so dɔ jeni Douanzan denmisɛnninw ka cantine dumunikɛyɔrɔ u taara ka t'o jeni alors que opération bɛ ka kɛ mais ninnu bɛ ka banbanciya kow kɛ o zone kelen kɔnɔna la an fɛ hali 5 milliards min ni o fɔra k'o bɛ taga don goudron na u bɛ se ka kan 2 fo kan 3 jɔ k'a daminɛ Koro Bankas ani Denanguru u bɛ se ka taga yen jɔ Koro mara kɔnɔna la pour que au moins hali n'a kɛra bataillon kelen olu ka taa sigi o kɔnɔ o de ye ka urgent ye an bɛ yɔrɔ min na komi sisan fɛn bɛɛ kan ka miiri fɛn bɛɛ kan ka fɔ fɛn bɛɛ kan ka kɛ fo k'a fɔ camancɛ in kɔni rebelle man ka s'an na o yɔrɔ kɔnɔna la an fɛ visite min n'a bɛ ka kɛ a b'o cadre de kɔnɔ n'o ye cadre politique élection min natɔ filɛ mais an bɛ se k'a jate mun fɛ président de la république nin y'ale ka projet dɔ de a ka projet min don premier ministre tɛ se ka foyi kɛ ni président ta o de kosɔn an bɛ min fɔ n'o ye Parti Lumière ye o ye k'a fɔ de an bɛ wagati min na komi bi jamana in bɛ niveau min kɔnɔ bi gɛlɛya donna an kan o fara rébellion ko kan an b'a dɔn a ka gɛlɛn parce que an mɛnna essayement na jamana o jamana n'a bɛ jɔ il faut que jamanadenw u k'a fɔ de candidat ma i ka hakilina bakurubaw i k'olu fɔ an ɲɛna mais candidat ye waritigi milliardaire nin b'a bolo a b'o to yen faso in bɛ jɔ cogo di n'an bɛ bɔ dingɛ kɔnɔ a ye candidat ɲininka o la u ka fisa a ka wari minɛ ou bien cidenw kana fɛnw d'aw ma fɛn minnu n'o bɛ jamana compromis ka jamana bila dingɛ kɔnɔ an b'o de contre la n'o ye Parti Lumière ye wa an fɛ o jamanaden bɛɛ fana ka hakilina de ale premier ministre ka nin visite in maa bɛ se ka fɛn jumɛn ye a kɔnɔ nafa la bon maintenant i ka o question o ɲɛna parce que nafa ye mun de nafa yɛrɛ fɔlɔ ye mun ye tagali tɛ o parce que an ye min kɔlɔsi a tagali min kɛra Kidal an ma sɔrɔsiya kɔ bolibolila ye mais a nalen Koro a nalen Tombouctou
anale gawo sorosu tumba ko ni vitesse mu no tun kɛra ko Kidal an tumba do ka fɔ nafa be ye ni na ɲɛfɛ mais ka fɔ ko Mali problème ka be ɲɛnɛbɔ groupe armé mu ni marfa bu bolo bi a tɛ ɲɛnɛbɔ olu bolo dɛ Mali minɛlen no ni jam ye sɔrɔ ɲinaw ka jani do parce que aw be France mina ta ka fɔ ko kɛlɛ jubaju bakuruba ko France do France président tɛ RFI b'a la Mali minɛli la RFI b'a la France 24 b'a la minnu be pétrole feere no Total nunu olu b'a la waritigi bakurubaw de faralo ɲɔgɔn kan diɲɛ kɔnɔ a bɛ fɔ de ma ko état voyou u be no jamana tu bolo mais olu de be bi mɔgɔw kan k'u ka sɔrɔ minnu la maintenant n'u y'a minɛ i la i b'a sɔrɔ u ye wari di rebelle fɔlɔ ma u b'a di filanan ma u b'a di sabanan ma u b'a di naaninan ma u b'a di duurunan bɛ taa di rebelle ma bon n'i ko k'i b'o tigi ɲini o bɛ ye yan ça veut dire que baara min don kunkolo de bɛ se ka an bɔ bolo la bi o kunkolo ye jumɛn ye France état tɛ o parce que même min fɔlɔ ta ni m'a fɔ ko état voyou olu de bɛ président sigi diɲɛ kɔnɔ maintenant n'u ye président min sigi n'o ma ku ni président dɔ sigira n'o ma k'u ka président ye u b'a ɲagami i bolo parce que fanga b'u la nin ye mais exemple kelen d'i ma n'i ye Karafi ni Sarkozy ka kɛlɛ la bi ko Sarkozy bɛ ka taa don o don tribunal la parce que ko Karafi tɛ Sarkozy financé olu ka wari tɛ Karafi Sarkozy la o de y'a to u bɛ taa ni Sarkozy ye don o don tribunal la ka taa dala ɲininka o de kosɔn premier ministre ka voyage min ni visite min n'a a y'a kɛ sisan a tɛ foyi ɲɛnabɔ a tɛ ɲɛnabɔ a kɔni bɛ ka a forcer k'a bɛ président sauver mais jamanadenw yɛrɛ de fari fagara fɛn kelen bɛ yen bi ko o bɛ se ka kɛ ko jamana in bɛ bɔ kalo 3 in kɔnɔ a bɛ gɛlɛya élection bɛ nalen sisan i bɛ ka wo parti lumière wo parti fɛn fɛn n'o o bɛ yen fo bɛɛ de ka projet n'i ka programme fo jamanadenw ka ɲininkali kɛ o de la fo jamanadenw de k'a fɔ ko fo candidat ka taa jɔ baara la deuxième tour la bɛɛ ka kuma a ka dɔn solution bɛ min bolo journaliste min fana b'u ɲininka u k'a fɔ e ka dalu ye mun ye i ye nin min fɔ dalu ye jumɛn dalu ni dalu o de bɛ se ka Mali bɔ bi parce que aujourd'hui dalu ma fɔ promesse kɔni taara premier ministre ka visite la a ko enseignant minnu bɛ yen n'olu ye volontaire k'a bɛ 5000 d'u ma k'u ka taa cours kɛ denmisɛnninw a ko bon fɛn min ye goudron ye a b'o da a tila tuguni a ye premier pierre da bon olu tɛ o aujourd'hui an mago bɛ sécurité de la est-ce que voyage in tɛ kɛ sababu ye a ka lakodɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la Kidal ye Mali dɔ ye o bon Kidal ye Mali ye o mɔgɔ tɛ se k'o wuli o Kidal ye Mali ye mais Kidal kan minnu yɛrɛ bɛ yen bi n'olu ye marifa ta n'olu bɛɛ bɛ Bamakɔ yan hali ka taga yala Kidal olu yɛrɛ mun bɛ yan nɔ n'olu de b'a ɲɛnabɔ ka da mun kan n y'o de f'i ɲɛna ninnu mana fɛn fɛn min fɔ o tɛ ko yɛrɛ ye o min bɛ kɔfɛ dɛ ni n'olu de ma ɲɔgɔn ye a tɛ ɲɛnabɔ i bɛ Joseph Kabila la Congo voilà n y'o expliquer n ma mɔgɔ min Joseph Kabila je mets exemple d'i ma Congo président élection tɛ ka kɛ k'a sigi ni élection surunyana dɔrɔn u b'a fɔ ko mon père k'a fɔ ka san kelen ka fara kan n t'a dɔn n'i bɛ k'a suit maintenant a n'o bɛɛ ye kelen olu mɔgɔ ninnu de ka président Joseph Kabila ye mais congolais ka président tɛ maintenant fɛn min ka d'u ye u bɛ k'o de kɛ olu ka jamana Afrique bɛɛ mɔgɔ t'u kan wari la mais u ka dugu de ye dugu bɛɛ la kɔ fɛnɛ parce que o président min b'u kunna ye u yɛrɛ ka président tɛ bon maintenant n'i ko ne ma sisan ko an bɛ bɔ cogo di nin ko in na mɔgɔ minnu bɛ a ko ju la u bɛ ɲini ni hakili ye cogo di ni k'i ma mɔgɔ minnu bɛ ko ju la n'u k'u tɔgɔ de f'i ye RFI b'a la parce que nin ko bɛ nalen olu de b'a la juguya pour que mɔgɔ wɛrɛ ka sara France 24 b'a la minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ Total ninnu ni essence ko ani an ka dumuniw bɛ don port minnu fɛ olu bɛɛ de ye France ta ye an bɛ téléphone min ci olu de b'a contrôler bon olu bɛɛ de bɛ dɔɔni di o wari de bɛ fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ kelen ka kɛlɛ tɛ parce que ni tɔnɔ sɔrɔla u bɛɛ de b'a sɔrɔ an bɛ yɔrɔ min na komi bi armée française sigilen don Tessalit olu sigilen don yen u da tɛ kuma la mais ni taara k'i bɛ taa bɔlɔnin dɔ turu o t'i gɛn ka bɔ yen parce que mun y'u bila o de bɛ président sigi bon président ka ordre o de bɛ boli yɔrɔ in kɔ parce que o mɔgɔ ninnu fɛnɛ ni président olu fɛnɛ sɔsɔ a dan ye mandat kelen jamana cɛmancɛ la kɛlɛ façon dɔ bɛ yen ni dɔw ye siya ko kuma yɛrɛ fɔ a la ka ban o kɛlɛ façon in premier ministre a taara kuma o kɛlɛ tigilamaw ni ɲɔgɔn cɛ a fɔ nafa tɛ se ka bɔ o kɔnɔna na bon a taara kuma min kɛ premier ministre taara kuma min kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ k'a bɛ na miliciens désarmer n'aw désarmer banni ninnu bɛ t'u bɛɛ faga ka da mun kan armée de kan ka taa ka population sen bɔ kɛlɛ la armée de b'i jɔ a jɔyɔrɔ la ko waati tɛmɛnenw na ko a bɛna armée bila ka taa bon pour que armée ka taa normalement budget de tun kan ka voter fɔlɔ au moins ka caserne 3 ɲɔgɔn jɔ rapidement et puis n'olu bɛ jɔ fɛnɛ u kan ka armée de minnu b'a jɔ la k'olu sécuriser parce que mɔgɔ minnu filɛ nin u bɛ guerre asymétrique de kɛ o ye jumɛn ye ka bɔ i kɔfɛ k'i kɛlɛ maintenant o camps tun mana se ka jɔ rapidement o de to tubabuw fɛ yen olu bɛ camps dɔw jɔ camps minnu bɛ démonter bon olu camps modèle ninnu n'i y'olu 3 ɲɔgɔn jɔ yɔrɔ in na au moins hali bataillon kelen k'a daminɛ mɔgɔ 400 ka taa 500 o ka bila côté 3 in kɔnɔ k'u armée pour que u ka se ka yɔrɔ ninnu sécuriser ani population yɛrɛ ka dɛmɛ o de bɛ se k'a to yɔrɔ in tun bɛ kɛ mais n'i ye marifa minɛ ninnu na sisan est ce que jugu ninnu bɛ tu kɔnɔ k'a sɔrɔ olu ma kɛlɛ est ce que u tɛ segin ka n'u kama o question bɛ yen dɛ o de kosɔn parti numéro an bɛ min proposer o ye k'a fɔ u ka caserne 3 in u k'o kɛ urgent ka tila tuguni ka forsati olu minnu bɛ yan olu dɔw bɛ se ka dilan ni min bɛ yan n'o nombre ka dɔgɔ k'olu bila ka taa ka force spéciale wɛrɛ dilan min tɛ hali forsati minnu bɛ se ka taa bila yɔrɔ ninnu kɔnɔ armée de terre b'a la armée de l'air b'a la garde nationale b'a la briques rouges b'a la briques verts b'a la maintenant n'u olu bɛɛ composition kɛra k'u mélanger u bɛɛ bila ka taa yɔrɔ in na bɛɛ n'i ka force don bɛɛ n'i ka spécialité don anw fɛ o bɛ se ka dɔɔni bɔ a la parce que i b'a dɔn souvent influence militaire a bɛ mɔgɔw la siran yɔrɔ ɲɛ o bɛ se ka kɛ mais u kana mabɔ ɲɔgɔn na toujours u groupe ka patrouille kɛ et que stratégiquement u ka renseignements ɲini pour que ka se ka ninnu kɛlɛ parce que c'est des gens u man ca maintenant n'u
u man ca o kɛlɛ ka gɛlɛn n'u ka sɔrɔ i b'u yɔrɔ dɔn k'a bɛ taa face à face kɛ face à face kɛlɛ tɛ kɛlɛ stratégique laman de don ni hakili b'a la don min na rebelle Fode Sango taara kalifa Lansana Conté la Lansana Conté ko a ye kalifa minɛ bon rebelle nana ka na dugu minɛ ka na u y'a fɔ ko Lansana Conté ye président dɛmɛli min kɛ k'u b'u ta sara Lansana Conté la u nana u ye dugu fila minɛ Masanta ani Gigidu a ma mɛn a tɛ san 10 bɔ o kɛlen kɔfɛ Lansana Conté k'u ma ko bon Guinée fɛ b'o dugu ninnu na bɛɛ ka bɔ maintenant a b'ale ni rebelle cɛ avion ta a y'u bɛɛ a yɔrɔ bɛɛ sagagi ka rebelle ban k'a tunu pewu parce que ko ni kɛlɛ bɔra k'a bɛ s'ale ma ye kɛlɛ ye fɛn dɔ ye yɔrɔ yɔrɔ n'i bɛ siran ka don a tu kɔnɔ avion de guerre sɔrɔla ka ban an b'o yɔrɔ dégager ni arme de an ta de y'an ka jamana ye o ni nakun ye k'anw de dɛmɛ mais u ka loi ti yan ni min ka d'anw ye anw de b'o f'u ye an bɛ fɛ aw k'a kɛ tan de wa an b'u accompagner bon sini an bɛ taa nin yɔrɔ la an bɛ fɛ aw ka fara an kan an ka taa k'u kɛ n'u ma sɔn o ma an b'u ɲininka u nakun na maintenant ni e tɛ se ka mɔgɔ ɲininka a bɛ gɛlɛya i ka se ka i mago dilan an k'o de fɔ an ka se k'u ɲininka u nakun de don wa u bɛ yan anw de kama wa résolution min bɛ voter a bɛ voter pour que ka anw de dɛmɛ fɛn fila de kɛlɛ ye o ni min filɛ n'an ɲɛ b'o la o ye tubabuw yɛrɛ ka fɛn dilannen o b'olu de défend mais u bɛ na i fɛ yen ten mais e de b'u tourner k'u don i ka sira fɛ n'i ka hakilina ye maintenant mɔgɔ minnu fana b'u u kɔfɛ i n'olu bɛ bɛn mais bɛ oni tourner ka bila i ka sira kan bon fo an ka baara de kɛ n'o idée ye pour que an ka se ka sauver pour que an ka yɔrɔ ka se ka lafiya kuma laban ye min ye o ye an ka taa ni ɲininkali ye an ka ɲɔgɔn ɲininka dalakanw na cɛ o cɛ k'i bɛ faso in jɔ i bɛ ɲininka i dalakan la i b'a jɔ ni dalilu min ye i b'o de fɔ a kana mɔgɔ si ka wari minɛ a kana mɔgɔ si ka tasa minɛ a kana mɔgɔ si ka fini minɛ a ye question poser u kun ni parti min président ma taa aw fɛ yen n'a ye mɔgɔ ci aw ma a y'a fɔ a ɲɛna hakilina jumɛn b'aw ka parti la n'u ko ko président waritigi aw k'aw mago ta ka waritigiya la aw mago bɛ min na aw faso bɛ dilan cogo di bon an tora o de la bi fɛn minɛ na fo kana faso ɲagami maintenant ni ka sɔrɔ an kun taara question kan depuis bi ma se an filɛ dingɛ kɔnɔ bi an tɛ k'a kɔnɔ fo a ka tiɲɛ de ta a ka parti politique mɔgɔw ɲininka min cira o président yɛrɛ o a y'u bɛɛ ɲininka o de bɛ se ka faso bɔ dingɛ kɔnɔ an bɛ waati min na komi bi an parti lumière ka conseiller kun y'o de ye ko jamanaden bɛɛ lajɛlen a kɛ to bɛ kuma la sallallahu alaihi wa sallam. Amadou Koulibaly, c'est Martin, c'est le Diawara Martin. C'est un opposant patriote. Kosebe. Akakuma Urubai Kofo, clairement. Un jeune valable. Des gens comme ça, moi je les encourage. Au cas poste électif où ils ne sont occupés. Être des députés. Oui. Aller président à briguer. Kosebe. Opposant B, mais opposant patriote. Chapeau à Martin. Qui critique et qui propose. Mais, avec étonné. Kosebe. Atitemo kan. Hal n'était fanga là. Il se fanga demain. Hal n'était fanga non fait. Quand fanga est demain. En faisant des propositions. Voilà, il jamana demain. En faisant des propositions. Il be jamana demain. Sabuni ta famille kan. Abseka takaka ka baraka nae. Hal na ya soro jamana yɛrɛ nuyuru dinde ema. Donc il be se ka mako dɔ dilan. Mais ka critique kɛ e ti foyi fɔ min gagne. Critique yɛrɛ ɲɛsin bɛ émotion de ma. A sinsinnen tɛ waleyaw ni tiɲɛ kan. Voilà. Jama fitinɛ ni ngalon kan. Ko bayɛlɛma kan. K'a ɲini dɔrɔn ka fitinɛ don jamana kɔnɔ. E b'a fɔ nin man ɲi min ka ɲi i t'a fɔ. Nin man ɲi jumɛn de ka ɲi o tɛ fɔ mɔgɔ ye. Et puis min man ɲi jɔn ni jɔn de nɔ don responsabilité bɛ min. Martin bɔra ka kuma sisan gouvernement ni IBK ka fiɲɛ. Mali politiquement bɛɛ tɛ se ka i da maga MINUSMA ko kuma ni France la dɛ. Kosɛbɛ. A bɔra k'a fɔ sisan. U fana ta ye min ye. O la mouvement on a tout compris anw ka wulikajɔw kɔnɔna la. U caman b'a ɲini k'u b'an lagosi walima k'an fari faga. K'a ma foyi faamu. O ŋaniya dɔnnen don. An tulo bɛ URD mɔgɔw la kalo kan na ne kan. Nka u bɛ nimisa sen ta la. N'Ala sɔnna o ma. Kosɛbɛ. Manamanakan bɛna dabila jamana in kɔnɔ ala tɛmɛ. N'Ala sɔnna. Kosɛbɛ. Ni ko taara taacogo dɔ la. Mɔgɔw bɛ n'u ɲɛsin baara sɛbɛn ma ka kalo kan fɔ dabila. A ka kan u ka kɛ ten sa. Kosɛbɛ. An bɔra ka lamɛnni kɛ Martin na sisan. Min ye a ka miirinaw jamana gɛlɛyaw kan. A ye min fɔ sisan ni mɔgɔ min ko n bɛ Mali